사랑하는 주님, 우리를 구원해 주심에 감사합니다. Dios Padre que nos amas, gracias por salvarnos. 이 땅에 살며 주님의 말씀으로 은혜를 받고 주님 나라를 소망하며 삽니다. Viviendo en este mundo, tenemos la esperanza de los cielos. 늘 우리와 함께 거해 주시고 우리가 연약하지만 주님 주시는 은혜를 따라 또 주님 따라갈 수 있기에 주님의 은혜를 구합니다. Aunque somos débiles, sabemos que con tu gracia es que nos ayudas a poder estar firmes, por eso te pedimos que nos llenes más de tu gracia. 이 시간 주 성령께서 우리 가운데 거해 주시고 하나님의 거룩한 은혜를 우리의 영혼 속에 담아 주시옵소서. Que en esta hora el Espíritu Santo nos acompañe y que nos llene de su gracia sagrada. 우리 중에 마음이 심약한 분들에게 더욱 은혜를 주시고 주님 바라보며 마음을 넓힐 수 있게 역사해 주십시오. Y más que nada, llenar de tu gracia a todos los hermanos débiles y que andan en dificultades para que puedan abrir sus corazones. 함께하지 못한 주님 같은 식구들에게 하나님의 은혜를 더욱 도와주시길 바랍니다. También ayúdalos más a los hermanos que hoy están ausentes. 매주에 저희들 집회와 그리고 2월달에도 집회를 계획합니다. 도로 함께하시고 예배해 주십시오. En todas las iglesias, en todos los ciudades hay seminarios, como también nosotros vamos a llevar a cabo a partir de mañana el seminario. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도 Y 올렸습니다. te pedimos que estés con nosotros y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 시편 90장 보시겠습니다. Salmo capítulo 9. 90장. 90. Ay, perdón, 90. Salmos 90. 네. 시편 90장 Salmos 90. 1절에서 9절까지 Versículo 1 y 2. 90편 1절에서 9절까지 Del 1 al 9 vamos a ver. 시편 90편 Salmos 90. 자, 찾으셨으면 같이 9절 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos del 1 al 9. 주여, Señor, tú 주는 nos has 대대에 sido 우리의 refugio de 거처가 generación en 되셨나이다. generación. 산이 Antes que 생기기 naciesen los 전 montes y 땅과 formase la 세계도 tierra y el 주께서 mundo, 조성하시기 전 desde 곧 el siglo y hasta 영원부터 el siglo 영원까지 tú eres 주는 Dios. 하나님이시니이다. Vuelves al hombre hasta 주께서 ser 사람을 quebrantado y 흙으로 돌아가게 dices, 하시고 convertidos hijo a los 말씀하시기를 hombres. 너희 Porque 1000 인생들은 años delante 돌아가라 de tus ojos 하셨사오니 son como el día de 주의 ayer que 목전에는 pasó 천년이 y 지나간 como 어제 una de las 같으며 vigilias de la 밤의 한 noche. 경점 Los 같을 arrebatas 뿐임이니이다. como un 주께서 torrente de 저희를 agua. 홍수처럼 Son como 썰어가시나이다. sueño, 저희는 como la 잠깐 자는 hierba 것 que crece en la 같으며 mañana. 아침에 돋는 En la 풀 mañana florece y 같으니이다. crece, 푸른 아침에 a la 꽃이 tarde 피어 es cortada 자라다가 y se seca, 저녁에는 뱀바 porque 되어 con tu furor somos 마련하이다. 우리는 consumidos, 주의 노에 con tu ira 소멸되며 somos 주의 turbados. 분내심에 놀라나이다. Pusiste 주께서 nuestras 우리의 죄악을 maldades 주의 delante 앞에 de ti, 놓으시며 nuestros 우리의 cerros a la 은밀한 luz de 죄를 tu 주의 rostro. 얼굴 가운데 Porque 두셨사오니 todos nuestros días 우리의 declinan a 모든 causa 날이 de 주의 tu ira, 분노 중에 지나가며 acabamos 우리의 nuestros años 평생이 como un 일시간에 pensamiento. 다하였나이다. 자, 여기 시편 90편 1절 앞에 보면 저자가 나와 있습니다. Si aquí ven el capítulo 90, versículo 1, antes del versículo 1 menciona quién fue el que escribió este capítulo. 하나님의 사람 모세의 기도 이렇게 되어 있습니다. Aquí dice oración de Moisés, varón de Dios. 자, 하나님의 사람, 하나님을 제일 잘하는 자신이다. 그러면서 이제 모세가 하나님의 사람 모세가 하나님께 간구한 내용입니다. Aquí dice Moisés, varón de Dios, alguien que conoce bien de Dios, él está dando esta oración. 그러니까 하나님을 제일 잘하니까 가장 중요한 얘기를 이 시편 90편 한 편에 모세가 다 기록을 해놓은 거예요. Como él es alguien que conocía bien de Dios, él escribió en todo este capítulo 90 acerca de la importancia de Dios. 자, 이걸 읽어보면 이거 모세가 쓴 게 아닙니다. 이거 성령의 감동으로 하나님께서 영감을 주셔서 기록한 게 확실합니다. Pero algo seguro que podemos saber es que no lo escribió Moisés con su pensamiento, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo y fue escrito esta palabra. 인생 전반에 대해서 얘기했는데 오늘 특별히 좀 무거운 내용이 될 수도 있습니다. Hoy él está hablando acerca de la vida, pero el tema de hoy quizás sea temas un poco duros de escuchar. 자, 1절. Versículo 1.
주여 주는 대대에 우리의 거처가 되셨나이다. Señor, tú nos has sido refugio de generación en 자, generación. 모세가 맨 처음 한 얘기는 대대에 우리의 거처는 하나님이 되셨다 이렇게 얘기를 했습니다. El primer versículo él está diciendo, tú, Señor, has sido refugio de generación en generación. 원래 에덴 동산에서 아담하와는 하나님과 같이 살았습니다. Al principio, Adán y Eva en el huerto de Edén vivían juntos con Dios. 그런데 그들은 타락을 했고 하나님 앞에 쫓겨나게 되었습니다. Pero luego se hicieron corruptos y obviamente fueron echados de Dios. 그래서 모든 사람은 아담 이후로 다 끊어진 채로 모태에서부터 멀어져서 태어나게 된 Por eso 겁니다. todos los hombres, a todos los descendientes de Adán nacieron estando desconectados de Dios del vientre de la madre. 만물보다 거짓되고 부패한 마음을 가진 사람이 하나님하고 결국 같이 할 수 없는 너무나 멀리 떨어진 존재라는 Y 겁니다. todo hombre por eso tiene el corazón que es lo más engañoso y perverso que todas las cosas y por eso ha nacido con ese corazón desde el momento que nace. 그런 상황임에도 불구하고 여호와께서 우리와 같은 인간의 몸을 입고 이 세상에 내려오셔서 우리의 거처가 다시 되겠다고 하신 겁니다. Sabiendo él de cuán pecadores éramos, sin embargo el Señor vino aquí como hombre y él murió por nosotros para hacerse refugio de nosotros. 다시 하나님이 우리의 거처가 되기 위해서 그런 일을 하신 거예요. Para que él vuelva a ser nuestro refugio, él tuvo que morir de esa manera. 결국 우리가 태어난 것은 하나님께로서 태어나서 결국 돌아갈 때 결국 하나님의 거처를 삼은 사람, 그 사람이 이제 가장 인생의 복을 얻은 사람입니다. Todos nacen teniendo bajo el refugio de Dios, pero mientras viven como pecadores, luego cuando mueren, solamente los que han recibido la vida de Dios pueden volver a ese refugio de Dios. 자, 여기 보면 대대에 모든 세대에 우리의 거처가 하나님이라는 겁니다. Aquí dice que de generación en generación el único refugio va a ser Dios. 2절 Versículo 2. 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전 영원부터 영원까지 주는 하나님이시니다. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. 자, 여기서 우리가 한번 생각해 봅시다. 영원부터 영원까지 주는 하나님이시니다. Aquí dice, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. 자, 여기서 설명하는 건 하나님은 창조주라는 겁니다. Aquí que está diciendo que el Señor es el creador. 모세가 발견해서 이 하나님은 창조주시고 절대 안 바뀌는 분이다. 그걸 찾아낸 겁니다. Y Moisés que descubrió y encontró en Dios que Él era el creador y que Él no cambia nunca. 그걸 모세가 찾아낸 것은 아브라함의 하나님을 자기가 알았고 이삭의 하나님을 알았고 야곱의 하나님을 알았습니다. 그래서 자기 앞에 하나님이 나타났는데 그 하나님도 똑같다는 거예요. Él conoció del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, pero también cuando vio ese Dios delante de él, supo que era el mismo Dios. 그래서 대대로 하나님이시고 영원부터 영원까지 그 주 하나님은 동일하다는 Que por 겁니다. eso del siglo hasta el siglo, de generación en generación, es el mismo Dios. 그래서 모세는 이것이 감사하다는 겁니다. Por eso Moisés agradeció acerca de eso. 자기도 유대인의 자녀로 태어났지만 자신은 바꿔지고 하나님 앞에 잘못 걸어갈 때도 있었습니다. 그런데 자기를 인도하는 하나님은 안 바뀌었다는 거예요. Él supo que él nació como judío, vivió la vida a veces siendo pecador y pecaba, pero sin embargo, aunque él cambiaba su forma de ser, pero el que nunca cambió fue Dios. 우리도 그렇습니다. 우리도 구원받고 신앙은 바뀌고 마음도 바뀌고 식어지고 언젠가는 차가워지고 이렇게 되지만 우리를 인도하시는 주님은 그대로 계십니다. Sabemos nosotros también, después de recibir la salvación no siempre obedecemos a Dios, sino cometemos errores, a veces caemos, pero sin embargo Dios es el mismo siempre y nunca cambia. 나를 처음 만나 주실 때 그 하나님과 나를 지금 인도하시는 하나님과 내가 죽을 때 나를 영접하시는 하나님은 동일하신 분입니다. El Señor que me ha recibido, el que me está guiando y el que me va a recibir en mi muerte es el mismo. 우리는 그것에 대해서 정말 깊이 생각해야 됩니다. Nosotros tenemos que pensar profundamente acerca de eso. 이 하나님은 영원부터 영원까지 그대로 계신 분입니다. De que desde el siglo hasta el siglo Él es el mismo. 자, 모세가 쓴 걸 한번 보겠습니다. 여기 잡고 신명기 33장. Vamos a ver lo que escribió Moisés. Marquemos este libro y buscamos en Deuteronomio 33. 신명기 33장. Deuteronomio 33. 신명기의 주제는 사랑입니다. El tema del libro de Deuteronomio es el amor. 33장 27절. 33, versículo 27. (33장 27절) 33, 27.
영원하신 하나님이 너의 처소가 되시니 그렇습니다. Aquí dice el eterno Dios es tu refugio. 이제 영원히 계시고 영원토록 살아계신 하나님, 그분이 우리의 처소, 우리 집이라는 겁니다. Que ese Dios que vive en la eternidad y que es eterno, Él es nuestro refugio, nuestra casa. 그 다음에 그 영원하신 팔이 너희들의 아래 있도다. Y dice acá abajo los brazos eternos. 그 영원한 팔이라고 그랬습니다. Aquí habla de brazos eternos. 자, 하나님께서 팔로 그들 애굽에서 인도냈습니다. 이게 구원입니다. Con el brazo de Dios, Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto, eso representa la salvación. 그리고 그 팔로 홍해를 통과하게 했습니다. Y con esos mismos brazos eternos los hizo pasar por el desierto. 그리고 그 팔로 그들 광야로 Y 인도했습니다. luego con ese mismo brazo los guió hasta el 기어코 desierto, 가나안 땅까지 그 팔로 인도하신 거예요. hasta llegar a la tierra de Canaán. 그 팔은 영원하신 팔이라고 그랬습니다. Y ese brazo de Dios aquí dice que son brazos eternos, 절대 이스라엘 버리지 않습니다. que nunca abandona a Israel. 자, 우리가 아는 대로 이스라엘은 예수님이 오실 때 배척하고 2000년 동안 저주를 받았습니다. Sabemos que cuando vino Jesucristo, ellos rechazaron a Jesucristo y 2000 años fueron dispersos y fueron perseguidos. 근데 예레미야서 얘기했습니다. 나는 너희들 절대 잊어버리지 않을 것이다 그랬습니다. Pero en Jeremías Dios dijo que yo nunca me olvidaré de vosotros. 그래서 지금 회복이 됐습니다. Y hoy en día han sido restaurados. 나중에 이 세상이 끝나고 천년왕국이 지나갈 겁니다. Luego va a acabar este mundo y vamos a entrar en los 1000 años del reino de Dios. 이 세상에 이 땅의 천년왕국의 주인공은 누구냐? 그 이스라엘입니다. ¿Quién va a ser el protagonista de esos 1000 años del reino de Dios? El pueblo de Israel en esta tierra. 그래서 하나님이 이스라엘이 이 세상에 존재하는 동안은 영원한 팔로 그들 끝까지 지켜주십니다. Por eso mientras el pueblo de Israel viva y siga existiendo en esta tierra, el Señor con sus brazos eternos los va a proteger a ellos. 이 말이 사실인 거예요. Y esta es una verdad. 영원하신 팔이들의 너희 이스라엘 아래 있도다. Por eso aquí dice, y acá abajo de los brazos eternos está Israel. 자, 이것은 우리의 그림자가 되는 거예요. Esta es una imagen para nosotros. 자, 우리는 구원을 받았을 겁니다. Nosotros recibimos la salvación. 그리고 우리의 주님께서 우리를 팔로 대적에서 끄집어낸 겁니다. El Señor del enemigo nos ha rescatado con sus brazos eternos a nosotros. 그리고 그 후에 우리가 살아가는 인생 영원까지 주님께서 우리의 팔로 계십니다. Y 밑에. desde ese momento hasta que vayamos con el Señor, con esos brazos eternos, Él es quien nos va a ir guiando. 자, 먼저 제일 중요한 게 뭐예요? 주님의 팔이 들어오는데 그게 뭐냐? 성령이 이 영혼에 들어오셨냐 안 들어오냐? 그겁니다. Y lo importante es quién es el que va a recibir esa guía de esos brazos de Dios. La persona que ha tenido el Espíritu Santo. El que no tiene, obviamente no va a ser. 영원하신 하나님이 그 속에 들어가야 되는 거예요. Que ese Señor, ese Dios eterno tiene que estar dentro de esa persona para poder ser guiado. 그 후에 그 사람은 영원한 처소가 되는 겁니다. 하나님. Y así, esa persona, entonces, para esa persona el refugio eterno va a ser Dios. 자, 에베소서 1장 우리 신약에 한번 보겠습니다. Vamos a buscar el libro del Nuevo Testamento, Efesios 1. 에베소서 1장 Efesios 1, 13절. versículo 13. 에베소서 1장 13절. Efesios 1, versículo 13. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. 사람이 제일 중요한 게 뭐냐? 말씀을 들어야 되는 거예요. Por eso, ¿qué es lo más importante de la persona? Primero, oír la palabra. 그 안에서 또한 믿어. 이게 뭐냐면 정말 회개하는 마음으로 그것이 마음이 준비될 때 믿어지게 됩니다. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y luego dice, habiendo creído en él, uno obviamente primero debe escuchar la palabra y cuando de verdad tiene ese corazón arrepentido ahí es cuando puede creer y cuando entra el Espíritu Santo cree en la palabra. 그때 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 즉 성령이 들어오신다는 겁니다. Y cuando uno cree en esa palabra, ahí es cuando entra, que dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, entra el Espíritu Santo en uno. 제일 중요한 게 이 약속의 성령이 들어왔느냐 안 들어왔느냐 그거에 따라서 이 하나님이 거처가 되느냐 안 되느냐 이렇게 되는 겁니다. ¿Y de qué depende de que sea Dios nuestro refugio o no? De que esa persona tenga ese Espíritu Santo de la promesa o no. 이렇게 된 사람은 영원히 하나님 나라에 진짜 들어가서 하나님이 거처가 되는 거예요. La persona que tiene de verdad este Espíritu Santo de promesa es la persona que luego va a entrar al reino de Dios y va a ser el refugio de él, Dios. 여기 14절에 Versículo 14. 이는 우리의 기업의 보정이 되사 우리의 기업은 천국입니다. Aquí dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Los cielos. 내가 천국에 들어가냐 안 들어가냐 그것은 성령을 받았냐 안 받았냐 그걸로 결정되는 Por 겁니다. eso, si yo recibí al Espíritu Santo o no, va a depender eso si voy a entrar o no al cielo o no. 그 얻으신 것을 구속하시고 이것은 우리 속에 들어오시면 우리의 남은 생을 다 구속했다는 겁니다. 샀다는 거예요. Y luego dice, hasta la redención de la posesión adquirida, que una vez que entra el Espíritu Santo en nosotros, Él es quien nos redime y nos protege en toda nuestra vida. 그래서 거듭나고 나면 내가 살아가는 인생을 짧지만 이 생은
하나님의 종으로, 하나님의 자녀로 그렇게 살아가는 거예요. Por eso, después de recibir la salvación, aunque la vida que nos quede sea corta, ese tiempo que uno vive lo está viviendo para el Señor como siervo de Dios. 그러면 그의 영광을 찬미하게 하는 것이라. 남은 생은 주님께 영광을 돌리며 주님께 찬양 드리는 삶을 사는 거예요. Y luego dice que es para alabanza de su gloria. Por eso el resto de la vida que le queda, uno después de ser salvo, uno lo vive para la gloria de Dios. 그리고 약속했습니다. 그 인생을 반드시 영원한 팔로 인도하신다 그랬습니다. Le prometió que con los brazos eternos Él va a guiar esas vidas. 언제까지 우리의 팔이 있을까? 주님 만날 때까지입니다. ¿Hasta cuándo esos brazos nos van a estar guiando? Hasta que veamos al Señor. 4장 30절. Capítulo 4, versículo 30. (4장 30절) Capítulo 4, versículo 30. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 자, 우리가 죄를 짓고 하나님 앞에 불순종하게 되면 이제 근심을 한다는 겁니다. 성령께서. Que si no contristéis al Espíritu Santo de Dios, que cuando pecamos nosotros, el Espíritu Santo se contristece. 참 그렇잖아요. 성령이 근심을 한다 그랬습니다. Aquí dice que el Espíritu Santo contristece. 우리가 하나님을 영광을 돌릴 수도 있고 기쁘게 할 수도 있고 구원받고 나서 정말 근심하게 할 수도 있는 거야. Que por eso de un lado después de recibir la salvación uno puede agradar a Dios y dar gloria a Dios, pero por otro lado también puede dar tristeza a Dios. 여기 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라. 이 구속은 우리의 몸이 죄가 완전히 없어지는 그날까지를 말씀하는 거예요. Aquí dice con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esta redención se refiere a la redención del cuerpo, cuando el cuerpo va a ser transformado también. 그러니까 우리 몸이 바뀌는 날까지는 우리 속에 죄하고 우리는 싸워야 되는 겁니다. Y hasta que nuestro cuerpo también cambie como el cuerpo del Señor, nuestro cuerpo nosotros continuamente vamos a estar luchando con esta carne. 자, 여기서 이제 중요한 것은 거듭났는데 우리의 몸이 변화지는 즉 주님을 얼굴과 얼굴로 만나는 데까지 주님 우리 속에 계시겠다는 겁니다. Acá lo importante es que después de recibir la salvación, aunque vivamos en esta carne, el Señor está diciendo la promesa que va a estar con nosotros. 그러니까 이스라엘도 이 사실을 잊은 거예요. Pero el pueblo de Israel se olvidó de esa verdad. 불기둥과 구름기둥 함께 하는데 우린 받고 살기 힘들다. 이렇게 어떻게 사냐. 이렇게 어떻게 사냐. 원망하면서 다 잊어버린 거예요. Tenía la columna de nubes, la columna de fuego, cada vez que donde ellos iban, los guiaba a eso, pero sin embargo se olvidaron de Dios y decían, ¿cómo nos va a guiar? ¿Cómo vamos a seguir este camino? 우리도 잊을 수 있습니다. Nosotros también en la vida podemos olvidarnos de Él. 정말 보이지 않는 주님의 팔이 나와 함께 하시는가? De si de verdad ese brazo eterno de Dios está conmigo o no. 정말 이 우주를 창조한 것을 하시는데 그분의 팔이 나와 함께 있는가? 의심할 El 수 Dios 있다는 que ha 거예요. creado el universo, si de verdad los brazos de Él están conmigo o no en esta vida. 근데 절대 함께 있는 게 맞습니다. 왜냐하면 성경의 하나님은 거짓말을 못 하십니다. Pero lo real es que sí está con nosotros porque la palabra no dice mentiras, dice la verdad. 자, 우리에게 영혼을 사모하는 마음을 여러분 가지고 있었습니다. Todos nosotros teníamos el corazón de desear la eternidad. 그리고 영원한 나라를 미리 준비해 두셨습니다. Y Dios ha preparado de antes acerca del reino de Dios. 그 영원한 나라의 생명이 예수 그리스도에 있는데 그 안에 이 세상에 오셔서 그걸 우리에게까지 전해주게 하신 거예요. Y ese reino de Dios, Dios tuvo que mandar a su Hijo para darnos a conocer acerca de ese reino, para poder entrar a ese reino. 우리는 영원한 나라를 소망하는 거예요, 실제로. Y nosotros ahora esperamos ese reino. 반드시 거기까지 우리 인도하실 겁니다. Y el Señor hasta ese día nos va a guiar al reino. 비록 세상이 광야 같지만 이곳에서도 주님의 영원한 팔이 실제 함께 합니다. Que aunque este mundo sea un desierto para la vida de uno, pero sin embargo los brazos eternos de Dios nos están guiando. 이거는 이야기도 아니고 상상 이야기도 아닙니다. 실제입니다. Esto no es una teoría, un cuento, es algo real. 모세도 지금 거기 들어가 앉았습니다. Moisés ahora también está ahí ahora. 자, 다시 한번 시편 90장 한번 봅시다. Vamos a volver al libro de Salmos 90. 2절 Versículo 2. 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전 곧 영원부터 영원까지 주는 하나님이시니이다. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. 자, 여기 가면 바다들이 많습니다. Aquí vemos 아름다운 바다들이 muchas 있습니다. playas aquí en California. 그리고 저쪽에 가면 빅베어 마운틴이 있습니다. Por allá están las montañas Big Bear. 야, 빅베어 앞에만 가도 우리는 정말 작습니다. 그 높은 산 앞에서. Aún viendo las montañas de Big Bear, uno se da cuenta cuán pequeño es uno ante las 자, montañas. 우리가 다 죽어도 산과 바다는 그대로 있습니다. Aunque todos muramos, las montañas, los mares van a seguir igual. 그런데 그 산과 바닥이 있기 전부터 계신 분이 계신 거예요. Pero hay alguien que estuvo antes de los montes, antes de los mares. 그분이 지금까지도 그대로 변치 않고 살아있다는 겁니다. Y ese Dios está no solamente antes, sino que también vive hoy en día y no ha cambiado. 그분이 이 성경을 내려주신 하나님이라는 분이에요. Y ese Dios es es el que ha dado esta palabra a nosotros. 그 하나님, 영원부터 영원까지 하나님 앞에 사람은 어떻게 보이겠습니까? 7, 80을 사는 사람이 뭘로 보이겠습니까? ¿Y cómo verá Dios que es tan grande y eterno a los humanos que solamente viven 70, 80 años de vida? 정말 티끌입니다, 티끌. De verdad polvo se ve. 3절. Versículo 3.
주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너 인생들은 돌아가라 하셨사오니. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres. 자, 여기 모세가 사람들에게 제일 중요한 문제가 뭐냐 그걸 얘기했습니다. Aquí está diciendo Moisés que es el tema más importante para el hombre, 야, 그게 뭐냐? 결국 죽는다는 거예요. de que todos van a morir. 자, 사람에게 제일 먼저 하고 싶은 얘기는 사람은 반드시 죽는다 그 얘기입니다. Lo que quería decir al hombre, Moisés aquí está diciendo que todo hombre va a morir un día. 너 인생들은 돌아가라 하셨사오니 즉 하나님께서 결국은 사람은 죽게 만들었습니다. Aquí dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Significa que un día va a morir ese hombre. 자, 사람은 결국 노력하지 않아도 늙게 돼 있습니다. Aunque uno no se esfuerce, el hombre, todo hombre algún día tiende a llegar a la vejez. 참 신기한 거는 사람이 늙어가는 걸 보면 저도 신기합니다. 제가 옛날 사진 보면 신기해요. También yo me miro cuando era mucho más joven las fotos y ahora es raro ver la diferencia. 10살 때 사진 보고 De cuando tenía 10 años, 20살 때 사진 보고 de cuando tenía 20 años. 정말 멋있다. Y decía que guapo era. 30대, 30, 40대, 40. 이제 Y ahora. 보면 그렇지 않습니까? No sé, ustedes también me imagino, ¿no? 인생이 정말 허무한 거예요. De verdad es vanidad la vida, ¿no? 근데 가속이 너무너무 빨리 지나갑니다, 이게. Pero uno se da cuenta que más rápido se pasa el tiempo. 원래 한 달 벌써 다 갔어요. Ya pasó casi un mes de este año. 한 주처럼 느껴집니다. 예전에 한 주처럼. Se sintió como una semana, pero fue volando. 샥샥샥. 동계수련회. 금방 Vuela, 나올 거예요. vuela y llega otra vez retiro de invierno. 그렇게 달력 몇 번, 동계수련회 몇 번 치르면 정말 주님 앞에 갈 날이 가까워오는 겁니다. Cuanto más pasemos los retiros de invierno, más años, va a llegar el tiempo que vamos a llegar para morir y ver a Dios. 모세가 이 풀을 좋아했던 꽃을 본 것 같습니다. 이 꽃을 얘기했어요. 6절에. Parece Moisés que a él le gustaban las flores, la hierba, y en el versículo 6 él habla de eso. 6절. 6. 풀은 아침에 꽃이 피어 자라다가 저녁에는 뱀바되어 마르나이다. Dice, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. 그 사람은 잠깐 피었다가 순식간에 싹 말라진다는 Que 거예요. toda persona, la vida de la persona, florece rápidamente y rápidamente se marchita. 베드로도 이런 얘기를 했습니다. Pero también dijo estas 베드로 palabras, 사도 1장 24절에 이런 얘기를 했습니다. que también había dicho en 1 Pedro 1.14, dijo 인생은 풀이요 그의 영광은 풀의 꽃과 같다. que la flor del hombre es como la hierba que florece por poco tiempo. 꽃이 필 때는 좋아 보입니다. Cuando florece parece hermoso, 근데 그것도 잠시 뒤에 보면 금방금방 시들어 버립니다. pero luego pasa el tiempo y se marchita. 그렇게 힘있고 잘생기고 예뻤지만 힘이 빠지고 이제 머리털도 빠지고 점점 그렇게 돼간다는 거예요. Alguien que parecía ser guapo, poco a poco empieza a perder pelo, se ve más arrugas y así va cayendo. 허리도 구부러지고 얼굴도 탄력도 없어지고 이제. Se encorva también aquí, la columna, todo, y luego hasta ya pierde flexibilidad en todo el cuerpo. 거기서 무슨 영광을 얻었건 육신적인 을 얻었건 그것은 전부 풀의 꽃과 같이 잠시의 일락일 No 뿐입니다. importa que esta cuán gloria haya recibido en este mundo, todo eso va a ser como esa flor que florece en poco tiempo y luego se marchita. 그게 허무함을 알았을 때 주님께로 돌아오는 거예요. Cuando uno se da cuenta de la vanidad de esa vida es cuando vuelve a Dios. 우리 지금 거듭났습니다. Nosotros nacimos de nuevo. 우리 거듭나기 전에 뭘 추구했습니까? Cuando nosotros antes de recibir de la salvación, ¿qué deseamos y qué buscamos en la 좋은 거 vida? 보려고 하고 좋은 거 입고 좋은 거 먹고 파티해봤습니다. De buscar cosas buenas, que esas cosas que eran agradables, hacíamos fiestas. 그래도 마음은 안 차는 거예요. Pero con eso no nos llenaba el corazón. 이게 마음을 허전했습니다. Porque cuanto más hacíamos, más vacío sentíamos adentro. 영혼은 절대 그런 걸로 채워지지 않습니다. Porque el espíritu no se llena con las cosas del mundo. 그거는 심령은 하나님께로부터 채워질 수 있는 거예요. El espíritu solamente se llena con las cosas de Dios. 근데 그것으로 마음을 자기의 영혼을 채워간다. 나는 즐겁다. 그건 완전히 속은 겁니다. Pero la persona que dice yo con eso, con lo material, con las cosas del mundo, yo me lleno, eso es algo que es falso. 거듭나기 전에는 우리도 그런 게 다 속았습니다. 그걸 따라 살아간 거예요. Antes de recibir la salvación éramos engañados y vivíamos en esas cosas pensando que eso nos traía 그 felicidad. 속에 남은 거는 죄밖에 없다는 겁니다. Pero en realidad, al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos queda haciendo eso? Pecados. 그래서 예수님이 얘기했습니다. 그 일락의 종로를 타는 모든 사람은 죄의 종이다 그랬습니다. Que por eso todos los que siguen al deseo de la carne solamente son siervos de la carne, esclavos de la carne. 자, 근데 사람들이 이렇게 자라가는데 결국은 다 사라지는 겁니다. 어마어마하게 사라지는 거예요. Todas las 사람들이. personas nacen, pero de repente una multitud de gente desaparece. 5절 Versículo 5. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 주께서 Los 저희를 arrebatas como con torrente de 홍수처럼 aguas, 저희는 son 잠깐 como 자는 것 sueño, 같으며 como la hierba 아침에 que crece en la 돋는 풀 mañana. 같으리이다. 자, 이게 노아홍수를 얘기했습니다. Aquí habla del diluvio de Noé.
노아 홍수 때에 1년 동안에 지구에 있는 사람이 8명 빼고 다 쓰러졌습니다. En un año, durante el diluvio de Noé, excepto 8 personas, todos fueron arrebatados de ahí. 예수님이 얘기했죠. 먹고 마시고 시집가고 장가가면서 다 죽었다고 그랬어요. Jesús que dijo que ellos en ese tiempo comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, pero sin embargo todos murieron. 분명히 그 속에는 성실한 사람도 많고 양심을 지키고 사는 사람도 많고 이웃을 위해 사는 사람도 있었을 겁니다. De esa gente que ha muerto, seguramente hubo gente que era honesta, fiel, que ayudaba al prójimo. 근데 그들도 홍수처럼 다 쓸려갔어요. Pero todos ellos también fueron llevados por el diluvio. 왜 쓸어갔습니까? ¿Por qué? 하나님께 관심이 없었던 거예요. Porque no tuvieron interés en Dios. 욥기에 그렇게 기록했습니다. 하나님 떠나십시오. En Job menciona, Dios apártete de nosotros, dice. 자기 생각에서 지우려고 했던 겁니다. Porque 하나님을. querían ellos borrar a Dios de sus pensamientos. 그것이 가장 큰 죄예요. Ese fue un gran pecado. 그래서 하나님이 다 썰어버린 Por 거예요. eso Dios se los llevó a todos. 근데 그것은 지금도 홍수가 일어나고 있습니다. Pero ese mismo diluvio está ocurriendo hoy en día. 지금도 매 주기마다 홍수가 실제로 일어나서 다 사라지는 거예요. Hoy en día también, como estas corrientes de aguas, gente está desapareciendo en multitud. 지금 우리 세대도 언젠가는 다 썰려서 사라지는 거예요. También nuestra generación, en un tiempo luego todos vamos a desaparecer. 우리 할아버지 세대 다 썰려갔습니다. La generación de nuestros abuelos, todos ya 우리 desaparecieron. 세대도 다 썰어, 우리 밑에 세대도 결국 다 사라져가는 거예요. Nuestra generación y luego también la descendencia de nosotros también, un día todos van a desaparecer. 인터넷에 보니까 하루에 약 15만 명이 실제 통계상 죽는다는 겁니다. Lo vi en internet que hay una estadística de alrededor de, en un día mueren 150.000 personas. 암에 걸려 죽고 차량이 죽고 심장마비를 죽고 차이만 이제 결국은 다 죽는 거예요. Ya sea de cáncer, ya sea de accidente, no importa la causa, pero que todos mueren. 사람은 태어나서 무엇을 정확히 생각해야 되냐? 나는 죽는다. 그 문제를 정말 깊이 생각해야 된다고 모세는 얘기한 Por eso 겁니다. Moisés está diciendo que toda persona que nace como hombre en este mundo, que debe cuestionar y pensar bien acerca de la muerte, que uno también un día va a morir. 그럼 사람이 이렇게 죽는데 그 죽기 전에 제일 중요한 문제가 뭘까요? 그걸 여기 얘기했습니다. Y aquí está diciendo, si toda persona va a morir ante la muerte, ¿cuál es el problema más grande que debe resolver? 8절. Versículo 8. 주께서 우리의 죄악을 주의 앞에 넣으시며 우리의 은밀한 죄를 주의 얼굴빛 가운데 두셨사오니. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. 자, 9절 같이 읽어보겠습니다. Leemos juntos versículo 9. 우리의 Porque 모든 todos 날이 nuestros 주의 días 분노 중에 declinan a causa de 지나가며 tu ira, 우리의 평생이 acabamos 이 nuestros 시간에 años como un 다하였나이다. pensamiento. 자, 여기 이거 우리라는 건 일반적인 사람을 말씀하는 거다. Aquí cuando habla de nosotros se refiere a toda la gente común y corriente. 우리의 죄악을 주의 앞에 놓으시며 우리의 은밀한 죄를 주의 얼굴빛 가운데 두셨습니다. Dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. 사람 죽을 때 두려워합니다. Toda la gente cuando muere, está por morir, tiene temor. 왜 두려울까요? ¿Por qué teme? 죄 때문입니다. Por el pecado. 죄가 있기 때문에 두려운 거예요. Porque tiene pecados, tiende a temer la muerte. 죽음이 끝이 아님을 알기 때문에 그렇습니다. Porque sabe que la muerte no es el fin. 그래서 죽음의 문제, 제일 근본적인 문제가 뭐냐? 이 죄이고 심판의 문제라는 거예요. Por eso, ¿cuál es el problema que toda persona antes de morir debe resolver? Acerca del pecado y del juicio. 구원을 받고 나서 제일 무서운 문제가 이 죄입니다, 죄. Después de recibir la salvación, también, ¿qué es lo que más debe temer el cristiano salvo? El pecado. 거듭난 사람은 죄의 형벌은 끝났지만 이 죄가 결국은 모든 좋은 것을 다 뺏어가 버리는 거예요. Porque todo cristiano salvo, obviamente del juicio del infierno, obviamente ha sido salvo. Pero sin embargo, por los pecados que comete, si comete pecados, uno pierde todo lo bueno de Dios. 내가 주를 사랑하는 마음도 영혼을 사랑하는 마음도 죄가 다 뺏어갑니다. Porque cuando uno peca, uno ya empieza a perder y enfriarse el amor hacia Dios y hacia las almas. 영혼을 사랑하는 마음도 교회를 사랑하는 마음도 그것도 다 뺏어가 버리는 Y 거예요. también el pecado quita el amor hacia las almas, el amor hacia la iglesia. 그래서 우리도 정말 죄를 두려워해야 Por eso 됩니다. también nosotros como salvos también tenemos que temer el 저도 pecado. 죄를 짓고 나면 힘이 싹 빠져버립니다. También yo cuando peco, después siento que no tengo fuerza. 반드시 그렇게 돼 있어요. Porque de verdad es algo automático eso. 자, 여기 11절 질문을 했습니다. Versículo 11 hay una pregunta. 이건 참 중요하고 무거운 질문입니다. Es una pregunta bastante un poco dura y un poco difícil de 그러니까 hacerlo. 11절은 아주 중요하고 무거운 주제인데 이걸 좀 생각해 보려고 합니다. Vamos a pensar acerca del tema de esta pregunta que hace en el versículo 11. 자, 11절 같이 읽어보겠습니다. Versículo 11 leemos juntos. 누가 주의 ¿Quién 노의 conoce el 능력을 poder de 알며 tu ira 누가 y tu 주를 두려워할 indignación 때로 según que 주의 debe 진노를 ser temido? 알리까? 자, 여기서 죄에 대한 심판을 일반적으로 말씀한 겁니다. Aquí habla del juicio por el pecado. 자, 당시에 이스라엘 민족들이 하나님을 안다고 했습니다. En ese tiempo el pueblo de Israel decían conocer de Dios. 근데 물었습니다. 누가 주의 노의 능력을 알 수 있느냐? Pero está preguntando, ¿quién conoce el poder de tu ira? 누가 알 수 있느냐? ¿Quién es el que puede conocerlo? 누가 주를 두려워할 때로 주의 진노를 알 수 있느냐? 너희들 주의 진노를 알고 있느냐? 얘기를 한 Y tu 겁니다. indignación según que debe ser temido.
우리가 에덴 동산 얘기를 알고 있습니다. Conocemos la historia del huerto de Edén. 그 아담하고 하나님과 같이 행복하게 살았습니다. Adán y Eva vivieron felices con Dios, 근데 거기 쫓겨났어요. pero fueron luego echados. 그 이유가 뭡니까? ¿Cuál fue la causa? 죄입니다. El pecado. 지금도 사람들은 엄청나게 많은 죄를 짓고 삽니다. Hoy en día mucha gente vive pecando demasiado. 근데 그 사람들이 죽고 나서 무슨 일이 벌어질지는 아무도 생각을 안 한다는 Pero 거예요. ninguno de ellos que pecan tanto, ellos no piensan qué va a pasar después de la muerte. 그래서 모세가 본 거는 사람들이 하나님을 안다가 누가 주의 노예 능력을 알 수 있느냐? Por eso Moisés está viendo la gente que peca tanto y por eso se pregunta, ¿quién conoce el poder de tu ira? 자, 그것은 자기가 경험을 했다는 얘기잖아요. Que significa que Moisés sí lo experimentó y él conoce qué tan grande es la ira de Dios. 정말 사람들이 죄를 짓고 심판받는 걸 직접 본 겁니다. Él vio de verdad directamente cómo la gente había sido enjuiciado y recibía la maldición por la causa del pecado. 누가 주를 두려워할 때로 주의 진노를 알리까? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? 사람이 지옥에 간다는 얘기는 산채로 지옥에 떨어지는 걸 말씀하는 겁니다. En la Biblia menciona de gente que estando vivos fueron por debajo de la tierra al infierno. 모세는 하나님의 심판이 자기 눈앞에 이루어지는 걸 봤습니다. Moisés vio exactamente el juicio de Dios contra los pecadores. 하나님이 직접 보여준 겁니다. Dios se lo mostró a él 자, directamente. 한번 봅시다. Vamos a verlo. 민수기 16장. Números, capítulo 16. 민수기 16장. Números 16. 30절. Versículo 30. 이것을 보여준 거는 지옥이 반드시 있기 때문에 이렇게 보여준 겁니다. ¿Por qué mostró esto a Moisés? Para que la gente sepa que el infierno de verdad existe. 16장 30절. Capítulo 16, versículo 30. 만일 여호와께서 새 일을 행하사 땅으로 입을 열어 이 사람들과 그들의 모든 소속을 삼켜 산채로 음부에 빠지게 하시면 이 사람들이 과연 여호와를 멸시한 것인 줄을 너희가 알리라. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. 31절에서 33절. Versículo 31 al 33. 읽어보겠습니다. Leemos juntos. 이 Y 모든 aconteció 말을 que cuando 마치는 cesó 동시에 él de 그들의 hablar 밑에 todas 땅이 estas palabras, se abrió la 갈라지니라. tierra 땅이 que 그 입을 estaba 열어 debajo de 그들과 그 ellos, 가족과 abrió la 고라에게 tierra su 속한 boca y 모든 los tragó a 사람과 ellos, 그 a sus 물건을 casas 삼킴에 y a todos los hombres 그들과 de 그 Coré 모든 소속이 y a todos sus 산채로 bienes, y 음부에 ellos con 빠지면 todo lo 땅이 que 그 tenían 위압하니 descendieron 그들이 vivos 총에 al 중에서 Seol y los 망하니라. cubrió la tierra y perecieron en medio de la 여기 congregación. 하나님을 정면으로 도전했고 이스라엘 회중을해서 문제를 일으킨 사람들입니다. Son personas que se enfrentaron contra Dios y provocaron problemas en la congregación de Israel. 그러면서 얘기했습니다. 33절에 Y en el versículo 33 dice, 그들과 그 모든 소속이 산채로 음부에 빠지며 y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. 모세 그걸 봤잖아요. Moisés lo vio. 산채로 음부 불에 뚝 떨어진 겁니다. Estando vivos cayeron al Seol, al infierno. 모세가 보면서 얼마나 무섭겠어요. Imaginen el temor que sintió Moisés al ver eso. 과연 하나님의 진노의 심판은 무섭구나 그렇게 얘기를 한 Que 겁니다. de verdad la ira de Dios, el juicio por el pecado es algo grande. 우리가 지진이 일어나서 그 밑에 사람 떨어지는 거 봐도 정말 사람이 소리를 칩니다. Hasta uno de 이렇게. verdad se asombra y a veces tiene temor de cuando ve que hay terremotos, se quiebra ahí la tierra y la gente muere ahí hundida. 우리 영상에 보면 진짜 사람이 이렇게 읽다가 그대로 땅속으로 꺼져버리는 겁니다. Nosotros vemos en los videos, ¿no? En el internet que hay terremotos y la gente ahí queda ahí abajo de la tierra. 근데 이것은 땅이 딱 벌어지더니 산채로 음부 그 밑에 불이 있는데 그 속으로 떨어지는 걸 본 거예요. Pero ellos aquí que dice que se abrió la tierra y luego cayeron ahí al Seol donde había fuego el infierno. 자, 신약 성경에도 산채로 떨어지는 걸 기록했습니다. En el Nuevo Testamento también menciona de gente que estando vivos cayeron al Seol. 요한계시록 19장. En Apocalipsis capítulo 19. 요한계시록 19장 20절. Apocalipsis 19:20. 요한계시록 19장 20절. Apocalipsis 19, versículo 20. 짐승이 잡히고 그 앞에서 이적을 행하던 거짓 선지자도 함께 잡혔으니
Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado. 여기 짐승은 사람인데 사람을 타락시키는 사람, 즉 그리스도입니다. Aquí la bestia es un animal, representa una vez, pero se está refiriendo al anticristo que engaña a la gente. 근데 그 즉 그리스도를 추종하는 거짓 선지자들이 Y 있습니다. también hay falsos profetas que siguen a este anticristo. 자, 이들은 짐승의 표를 받고 그의 우상에 경배하는 자들을 이적으로 미혹하던 자더라. Y dice, había hecho ellos delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. 자, 이적, 뭔가를 나타내서 다 미혹시키는 겁니다. 영혼을. Hicieron milagros, señales y hicieron que las almas cayeran en ese engaño. 자, 거짓 선지자가 뭐냐면 사람의 영혼을 미혹해서 결국 거듭나지 못하게 하는 그 모든 가르치는 사람들이 다 거짓 ¿Quiénes son 선지자들입니다. los falsos profetas? La gente que no enseña la verdad, sino que engaña a la gente para que vayan al infierno. 그러니까 지옥은 맨 밑에 마귀가 있습니다. Por debajo de todo el infierno está el Satanás. 그 위에 누가 있냐? 거짓 선지자가 딱 들어가는 거예요. Arriba de Satanás, ¿quién está? Están los falsos 하나님이 profetas. 제일 싫어하는 게 거짓 선지자입니다. Por eso, ¿quién es a quien más odia y detesta a Dios? Falsos profetas. 성경을 실컷 가르쳐 주는데 천국 못 들어가게 하는 거예요. Que enseñan tanto la Biblia, pero sin embargo no los hace llevar al cielo. 그래서 성경을 가르친다는 건 정말 무서운 얘기입니다. Por eso es algo temeroso el enseñar la palabra de Dios. 이 사람이 천국에 보낼 수도 있고 지옥 갈 수도 있는 거예요. Porque hay una persona que si predica mal puede mandarlo al infierno y si predica bien al cielo. 그래서 특별히 이들을 하나님이 산채로 유황 불 붙는 못에 던진다 Y a 그랬습니다. estos falsos profetas aquí dice que los mandó a ellos, los lanzó vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 이게 지옥의 심판인 거예요. Y este es el juicio del infierno. 이 문제는 제일 큰 문제가 뭐냐? 그게 죄입니다. 죄. ¿Cuál es el problema más grande de caer en este juicio? El pecado. 이 불은 유황불 붙는 물은 이게 영원한 불입니다. 영원한 불. Este lago de fuego que arde con azufre es un fuego que no se apaga nunca. 그 모세가 뭘 발견했냐면 하나님은 영원한데 인간은 결국 7, 80을 산다는 겁니다. Algo que descubrió Moisés que es que Dios es alguien eterno y que el hombre solamente vive 70, 80 años. 그러니까 사람은 영원한 것을 생각을 못하는 거예요. Y que por eso el hombre no piensa en la eternidad. 그래서 모세가 대대로 영원부터 영원까지 그는 하나님이다 그렇게 얘기를 한 겁니다. Por eso Moisés dice de generación en generación, de los siglos hasta los siglos, Dios es eterno y el mismo. 그리고 그 영원하신 하나님 앞에 선다는 게 얼마나 무서운지를 모세는 경험을 했습니다. Y Moisés experimentó qué tan temeroso es estar ante ese Dios eterno. 자, 보십시오. 히브리서 12장에 경험을 한 얘기를 했습니다. En el libro de Hebreos menciona capítulo 12 acerca de la experiencia que él tuvo. 모세가 하나님 앞에 섰을 때 이런 경험을 했습니다. Esto es lo que experimentó Moisés cuando estuvo ante Dios. 히브리서 12장 19절. Hebreos capítulo 12, versículo 19. 히브리서 12장 19절. Hebreos 12, versículo 19. 나팔 소리와 말하는 소리가 아니라 그 소리를 듣는 자들은 더 말씀하지 아니시기를 구하였으나 Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. 하나님 말씀하는 걸 멀리서 들었는데 더 이상 말씀하지 마십시오. 너무 두려운 겁니다. De lejos ellos escuchaban la voz de Dios, pero tuvieron tanto miedo que le dijeron que ya no hable más. 21절. Versículo 21. 그 보이는 바가 이렇듯이 무섭기로 모세도 이르되 내가 심히 두렵고 떨린다 하였으나 Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. 내가 심히 두렵고 떨린다 그랬습니다. Aquí dice, estoy espantado y temblando. 그러니까 사람이 하나님 앞에 설 때에 얼마나 무섭고 두려울까 그거는 상상을 못하는 거예요. Por eso uno no puede imaginar de cuán temeroso quizás es cuando uno esté y vea a Dios cara a cara. 자, 10장에서도 이런 얘기를 했습니다. En el capítulo 10 también dice estas palabras. 10장 31절. 10, versículo 31. (10장 31절) Capítulo 10, versículo 31. 살아계신 하나님의 손에 빠져 들어가는 것이 무서울진저 그랬습니다. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. 이 무서운 거예요. Es algo que da miedo. 그러니까 아무도 상상을 못한 일이 벌어지는 겁니다. Que es algo que nadie puede imaginarlo. 사람들이 모세 당시에도 그렇고 지금도 그렇고 너무너무 생각이 없습니다. No solamente en el tiempo de Moisés, sino hoy en día la gente no piensa. 내가 죽으면 무슨 일이 생길까? ¿Qué va a pasar después que me muera? 하나님 앞에 서는데 Por
porque voy a estar ante Dios. 그 다음에 무슨 일이 생길까? ¿Qué ocurrirá luego? 내가 알고 있는 이 사람이 죽으면 무슨 일이 생길까? Esta persona que yo conozco el día que muera, ¿qué va a pasar con él? 뭐 그동안에 지옥 가겠지 뭐. Obviamente si no es salvo se irá al infierno. 근데 그걸 심각하게 생각 안 하는 거예요. Pero uno no cuestiona de verdad que es algo que da miedo eso. 그 우리도 구원 받았다는 그리스도인들도 이 문제를 심각하게 생각할 수 있다. Hasta el cristiano salvo se olvida de la importancia de esto. 살아계신 하나님의 손에 들어가는 무서울진저 그렇게 경고를 한 거예요. Aquí está diciendo la advertencia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. 이게 정말 사실이라면 우리는 이 얘기를 계속 얘기해야 됩니다. Si esto es alguna verdad, continuamente tenemos que hablar acerca de esto. 누가 불붙는 유황불 속에 들어가게 됐다 길을 가다가 그러면 그 사람 당신 조심하세요 얘기하잖아요. Una persona que uno ve que se está quemando y se está cayendo ahí en un pozo, uno le está diciendo, tenga cuidado, le dice. 근데 그건 잠깐 있다 나오는 게 아니고 영원한 불이라고 그랬습니다. Pero aquí este lugar no es un fuego que se apaga rápidamente, el infierno es un fuego que no se apaga nunca. 이게 성경에서 딱 짧게 썼지만 이것이 하나님이 기록했기 때문에 이게 사실이라는 거예요. Aunque sean palabras cortas que menciona aquí, pero como es palabra de Dios, es una verdad. 우리가 전도 집회를 합니다. Nosotros hacemos seminarios. 자주 하는 건 힘든 거예요. Obviamente, hacer seminarios seguido es algo que es difícil a veces para uno 앞에서 también. 집회하는 사람도 정말 힘듭니다. También para el que predica la palabra también es difícil. 근데 왜 해야 되느냐? Pero ¿por qué lo hacemos? 왜 우리가 집회를 해야 됩니까? ¿Por qué hacemos muchos seminarios? 이것 때문에 하는 거예요. Por esto. 이게 없으면 1년에 한두 번 행사를 해도 됩니다. Si no existiera esto, lo haríamos solamente 2 veces al año como un evento. 누가 교회에 찾아옵니다. 만약에 Una persona supongamos que visita la 이 iglesia 사람은 거듭나지 못한 사람이에요. y es una persona que no es salva. 그런 사람 붙잡고 상담해 줘야 됩니다. A esa persona hay que traerlo para consejería con los pastores. 그냥 유튜브 보내고 뭐 비디오 세포로 보내고 그렇게 해서 전도 안 됩니다. No decir, bueno, a ver, le doy estos videos, mírelo y así de esa manera no se predica. 정말 자기 수고와 희생과 눈물이 들어갔을 때 그 눈물 속에 이 복음이 전해져서 구원받게 Cuando hay 됩니다. un sacrificio, lágrimas que uno invierte para salvar esa alma, ahí es cuando se predica de verdad la palabra. 정말 우리도 저기 뭐 이렇게 교회에서 하다 보면 이 상담하다 목이 다 쉬어버립니다. A veces uno estando en consejería con la gente hasta se le va la voz de tanto hablar. 근데 이분이 이 세상에서 인생에서 마지막이 될 수도 있기 때문에 이제 해야 되는 거예요. Pero ¿por qué aún matándome la garganta y le hablo tanto? Porque de verdad puede ser la última oportunidad de esa persona para recibir la salvación. 이 사람이 구원 못 받으면 진짜 불 속으로 들어가잖아요. Porque si no recibe la salvación, quizás se muere y se va al infierno. 사실이잖아요. Porque es una realidad verdadera. 그게 있기 때문에 해야 되는 겁니다. Porque existe eso, hay que hacerlo. 그게 있기 때문에 집회를 해야 되는 거예요. Y por eso hay que hacer los seminarios. 그게 없으면 할 이유도 없습니다. Porque si no esto no fuera verdad, no hay por qué hacerlo. 당연히 주일하고 집에서 쉬고 그렇게 살면 되는 거예요. Llevaríamos una vida cristiana cómodamente, venir a la iglesia y descansar en la casa. 마귀는 우리에게 이걸 감추려고 합니다. Pero Satanás quiere engañar esto. 우리 마음에서 지워버리려고 하는 거예요. Quiere que desaparezca esta verdad de corazón de uno. 마귀가 예수님께 시험했습니다. Satanás tentó a Jesucristo también. 세상의 화려한 걸 싹 보여줬습니다. Le mostró toda la hermosura del mundo. 네가 나에게 절하면 내가 이거 다 주겠다고 Y 그랬어요. le dijo, si tú te postrares delante de mí, yo te daré todo esto. 내게 절한다는 게 뭡니까? ¿Qué es postrarse delante de 이거 Satanás? 보고 살아라 이 얘기잖아요. ¿Qué está diciendo? Que solamente lo siga a Satanás. 예수님이 뭐라 그랬습니까? ¿Pero qué le dijo Jesucristo? 기록되었을 때 Escrito está, dijo. 그대로 멀리 가라 그랬습니다. Y le dijo que se aparte de él. 마귀도 똑같습니다. Y Satanás también hace así. 우리에게 계속 보이는 것을 보여주는 거예요. 보이는 Continuamente a nosotros nos tienta con las cosas visibles. 거. 봐라 세상 즐길 거 많지 않느냐? Y nos dice, a ver, mira esto es algo que es bueno. 거듭났으면 된 거지. Ya fuiste salvo, suficiente con eso. 뭘 그렇게 네가 사도도 아닌데 사도들처럼 따라가려고 그러냐? Si no eres ni apóstol, ¿por qué haces las cosas del apóstol de ir a predicar? 그거는 그 사람들이나 하는 거고 Eso solamente déjalo a esa gente que lo 그냥 haga. 적당하게 살아가면 되는 거지. Que uno 하나님이 solamente 자비하신데 cómodamente lleve la vida cristiana haciendo lo que uno quiere. 지옥을 그렇게 심각하게 생각하냐? ¿Por qué cuestionas tanto acerca del infierno tan profundamente? 적당히 하면 받을 사람 받을 거야. La persona que quiera lo va a recibir y el que no, no lo va a recibir. 보이는 걸 가지고 다 속여버립니다. Y con las cosas visibles engaña a la gente. 마귀는 우리 마음속에 이걸 지우려고 하는 거야. El Satanás quiere quitar esa realidad del corazón de nosotros. 지금 사람들이 이걸 지우려고 합니다. 실제로 사람들이. La gente hoy en día también del mundo quiere olvidarse de esto. 사람들이 몰려가는 거는 어디입니까? 듣기 좋은 이야기예요. ¿Hacia dónde va mucha gente? A donde le hablan palabras buenas, 부드러운 이야기. palabras suaves, 자기 감성을 살살 가려주는 이야기. palabras que quizás influyen a los sentimientos de uno positivamente. 그런데 사람 확 몰립니다. En esos lugares se llena la gente. 그런데 죽음과 지옥을 정말 심각하게 얘기하면 안 듣습니다. Pero cuando le habla seriamente acerca de la muerte y el infierno, la gente no quiere escuchar. 저는 교회 다니는 사람들 많습니다. Conozco mucha gente que van a las iglesias. 정말 그 사람에게 물어봅니다. 뭐 20년 됐건 30년 됐건 물어봅니다. Y aunque haya ido 20, 30 años, le pregunto a ellos. 정말 태어나서 하나님 앞에서 지옥에 간다고 고민해 본 적 있습니까? 물어보는 거예요.
Desde el momento que nació hasta el día de hoy, aunque sea una vez, cuestionó acerca después lo que va a pasar después de la muerte. 내가 지금 죄 때문에 오늘 죽으면 하나님 앞에 서서 이 무서운 손에 빠져들어가는 거 한번 고민해 본 적이 있습니다. ¿Alguna vez cuestionó de que una vez se muere, con los pecados que uno llega a tener, qué horrible va a ser caer en manos de ese Dios? ¿Alguna vez lo cuestionó? 지옥에 대해서 들어봤습니다. Y él dice, sí, escuché acerca del infierno, 근데 고민 안 해봤다는 거예요. 고민 pero 안 해봤. nunca lo cuestionó. 제가 물어봅니다. yo 고민 le 안 pregunto. 했는데 고민도 안 했는데 어떻게 구원을 받을 수 있습니까? ¿Cómo una persona que nunca ha cuestionado la muerte y el infierno puede decir que es salvo? 그러니까 뭘 믿냐면 지옥이 없는 천국을 믿은 거예요. ¿Qué es lo que está creyendo? Un cielo pero sin el infierno. 그 사람이 생각하는 천국은 그 사람의 생각에 있는 천국이지 성경에 있는 천국이 아닙니다. Y el cielo que piensa esa persona es el cielo que piensa en su pensamiento pero no en la Biblia. 죽으면 완전히 속은 걸 알게 됩니다. Porque el día que muera se va a dar cuenta que fue engañado. 사람은 자신의 죄가 얼마나 큰지 하나님 앞에 생각을 해야 됩니다. Toda persona antes de morir debe cuestionar cuán gran pecador y qué tan grandes pecados ha cometido en la vida ante Dios. 이 성경에서 지옥에 대해서 심판에 제일 많이 말씀하신 분이 누굽니까? ¿Quién es el que más habló acerca del juicio del infierno en la Biblia? 정리해보면 전부 다 예수님 말씀하셨어요. Si uno lo resume y lo ve, Jesucristo fue el que más habló. 사람을 만드시고 우주를 만드시고 역사를 시작하신 분이 죽음과 심판을 제일 말씀하셨습니다. El que ha creado todas las cosas, el que ha creado los hombres y ha venido a este mundo, él es quien más habló del infierno. 점점 사람들이 지옥을 안 믿습니다. Pero la gente hoy en día menos va creyendo en eso. 심판도 듣기 싫어하는 거예요. No quieren escuchar el juicio. 특히 청년들 있잖아요. Más que nada hoy los jóvenes. 정말 이 지옥이 사실이고 성경이 아무리라도 생각을 해도 주장을 해도 생각을 하기 싫어합니다. Aunque uno le dice que el infierno existe, que uno debe cuestionar los pecados de uno, la gente, los jóvenes no quieren pensar en eso. 근데 그리스도인도 점점 그렇게 되는 거예요. Pero hasta aún los cristianos salvos también se hacen así. 신앙생활을 한다고 하는데 이 지옥의 문제를 심각하게 고민 안 하는 거예요. Que dice que uno es salvo, lleva la vida cristiana, pero sin embargo no cuestiona acerca de la importancia de los pecados y del juicio. 에덴 동산에서 하나님 마귀에게 하나님이 아담하와에게 이렇게 얘기했습니다. En el huerto de Edén, a Adán y Eva, Dios les dijo así. 이 먹는 날 반드시 죽는다 Que 그랬습니다. es cierto que el día que comieres ciertamente morirás. 마귀는 뭐라 그랬습니까? ¿Qué dijo el Satanás? 결코 죽지 아니하리라. No morirás, le dijo. 뭔 얘기입니까? ¿Qué significa eso? 마귀는 지옥이 없다고 소리치는 거야. El Satanás que dice que no existe infierno. 그런 거짓말로 사람들에게 다 속이고 있습니다. Y de esa manera engaña a mucha gente para que se hable de esa manera. 우리의 생각에도 그걸 지우려고 하는 거예요, 마귀가. Hasta nuestros pensamientos quiere hacernos quitar de la verdad del infierno. 요한복음 8장 Vamos a buscar el libro de San Juan 8. 44절. San Juan 8:44. 요한복음 8장 44절. San Juan 8, versículo 44. 요한복음 8장 44절. San Juan 8:44. 너희들은 이 당시 종교인들 바리새인들입니다. Aquí a los religiosos de ese tiempo, a los fariseos 그리고 그 따라가는 y 유대인들이었습니다. a todos los judíos que los seguían. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, 하나님하고 상관없다는 얘기입니다. que no tiene nada que ver con Dios. 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. 저는 처음부터 살인한 자요. Él ha sido homicida de principio. 에덴 동산에서 아담 하와를 죽였습니다. En el huerto de Edén mató a Adán y Eva. 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 제가 거짓말장이요 거짓의 아비가 되었습니다. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. 마귀는 정말 머리가 좋습니다. El Satanás es sabio 그 사람을 뭘 좋아하는지 아는 거예요. y sabe qué le gusta al hombre. 사람들에게 주입시킵니다. Y les dice, 하나님은 좋은 분이다. Dios es bueno, 하나님은 지옥의 심판 그런 거 염려할 필요 없다. no te preocupes del infierno, del juicio. 네가 교회 나오는 순간 너는 된 거다. Del momento que vengas a la iglesia todo está resuelto. 네가 결심하고 세례 받았으면 그것도 된 거다. Si tú has resuelto en tu corazón de creer en Dios y aceptarlo, con eso está todo resuelto y con el bautismo también. 사랑 하나님이니까 너는 들어오는 순간 넌 택함 받았고 이제 걱정할 필요 없다. 그렇게 열심히 교회 댕겨라. Que como Dios es Dios de amor, con tal de que te fuerza a venir a la iglesia y le sirvas a Él con eso, todo problema resuelto. 성경과 다르게 얘기하는 거예요. Y habla cambiando la Biblia. 성경은 배웠는데 다 속았습니다. Aprendieron la Biblia, pero sin embargo engañándolos.
점점 지옥을 숨깁니다. y más oculta el infierno. 주님을 제일 가까이 본 사람이 모세입니다. Moisés fue el que más cerca vio a Dios. 또 그 다음에 주님을 가까이 본 사람이 있습니다. También hubo otra persona que vio de cerca a Dios. 눈으로 주님의 보좌를 직접 본 사람이 있습니다. Alguien que con sus ojos vio el trono de Dios. 누굽니까? ¿Quién es? 에? 주님의 보좌에 있는 걸 다 봤습니다. 눈으로. Él vio con sus ojos el trono de Dios. 그 앞에 천사들이 쫙 도열해 있는 것도 다 봤습니다. Vio toda esa fila de ángeles que estaba ahí alrededor. 그리고 천사들이 무슨 소리를 하는지도 봤습니다. Y hasta vio las palabras que decían los ángeles. 누굽니까? ¿Quién era? 구약 성경. Antiguo Testamento. 이사야서 봅시다. Buscamos en Isaías. 이사야서 6장 Isaías capítulo 6. 3절. Versículo 3. 자, 이사야가 이거 본 겁니다. Isaías fue quien vio esto. 그러니까 이사야는 정말 특별히 많은 영감을 받은 사람이에요. Fue alguien que especialmente recibió mayor gloria de Dios por eso. 이사야서 6장 3절. Isaías 6:3. 서로 창화하여 가로되, 이 천사들이 서로 노래를 부르는 겁니다. El uno al otro daban voces, que entre los ángeles decían esto. 거룩하다 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 만군의 여호와여. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. 뭘 봤냐면 하나님은 정말 거룩하신 분이구나. ¿Qué fue lo que vio Isaías? Que de verdad Dios es alguien santo. 자, 그 다음에 이사야가 적각 얘기했습니다. 5절. Y luego en el versículo 5 dice, 그때에 볼 때에 내가 말하되 entonces dije, cuando vio eso, dijo esto Isaías, 화로다 나여 망하게 되었도다. ay de mí, que soy muerto, 나는 입술이 부정한 사람이요 입술이 부정한 백성 중에 거하면서 만군의 여호와이신 왕을 배웠음이로다. porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los 얼굴은 ejércitos. 못 본 겁니다. 다만 영광을 쫙 멀리서 본 거예요. No vio el rostro de Dios, sino la gloria de Dios lo vio de lejos. 모세도 그걸 보고 너무 두렵다 그랬습니다. Moisés también vio la gloria de Dios y temió de ver eso. 이 사람도 적각이 했어요. 나는 망했다. 나는 큰일 났다. 이렇게 딱 얘기해. Por eso aquí, que es la primera palabra que dice Isaías al ver la gloria de Dios, dice, ay de mí. 근데 제일 망한 게 뭐냐? 자기 입술이라고 얘기한 거예요. Pero ay de mí, ¿qué parte más del cuerpo de él? Aquí habla de sus labios. 결국 사람이 죽고 나서 제일 고통받는 곳이 결국 혀입니다. 혀. ¿Dónde es el lugar, la parte que más va a sufrir la persona después de morir? Los labios. 저는 막 혀를 막 함부로 놀리는 사람 보면 저 사람 죽으면 어떻게 될 건가 이렇게 생각되는 거예요. Cuando yo a veces veo la gente que utiliza tan fácilmente sus labios y la boca, me preocupo a ver qué le va a pasar luego después de la muerte. 우리가 거듭나고 나서도 이 혀를 정말 조심해야 됩니다. Después de nacer de nuevo también es importante tener cuidado con los labios, 그 혀 가지고 제일 많이 죄를 짓습니다. porque es con la que más pecamos nosotros. 우리가 맞죠? 에베소서 4장에 있는 말, 덕이 안 되는 말, 남을 판단하는 말을 하지 말라 그랬습니다. En el libro de Efesios también dice que no hablemos cosas que no sean provechosas para los demás, sino que cosas que sean de virtud. 비판하지 말라. 그 예수님이 마태복음 7장에 처음 한 얘기예요. En el libro de San Mateo Jesucristo dijo, no juzguéis. 그 다음에 교회를 판단하는 말도 함부로 하고요. Tampoco de criticar a la iglesia, 일군을 판단하는 말도 자기도 마음대로 ni 합니다. tampoco de juzgar a los siervos de Dios. 예, 우리가 성도들 사이에서 정말 말을 조심해야 됩니다. Por eso entre los santos, los cristianos salvos deben tener más cuidado en el 뭐 이렇게 hablar. 안 되려면 어떻게 해야 될까요? Y para uno no cometer, ¿qué hay que hacer? 말을 적게 하는 게 좋은 거예요. Tratar de hablar menos por eso, para no cometer el error. 말 많으면 반드시 문제가 Porque el 생깁니다. que es de muchas palabras es el que más comete los 그리고 pecados. 이 이사야가 정말 사람들이 지옥 가는 걸 다 본 겁니다. Isaías vio con sus ojos de cómo la gente iba al infierno. 5장 En el capítulo 5, 11절. versículo 12, 온세. 11. 온세. 5장 11절. Capítulo 5, 11. 아침에 일찍 일어나 독주를 따라가며 밤이 깊도록 머물며
포도주에 취하는 그들은 화 있을진저. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los 자, enciende. 육신적으로 편하고 즐기는 이런 사람들입니다. Son gente que carnalmente están disfrutándolo. 12절. Versículo 12. 그들이 연회에는 수금과 비파와 소고와 저와 포도주를 갖추었어도. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. 자, 육신적인 건 다 갖추어졌습니다. Tienen todo lo que es carnalmente, lo tienen todo. 육신적으로 편하고 즐겁고 음악도 유쾌한 음악을 듣고 Tienen comodidad, tienen buena música, tienen buena comida. 모든 걸 다 갖췄습니다. Todo lo tienen. 그런데 Pero aquí dice, 여호와의 행하심을 관심치 아니하며 y no miran la obra de Jehová, 그의 손으로 하신 일을 생각지 않는다. ni consideran la obra de sus 특별히 manos. 뭡니까? 자기의 죽음과 자기 죽음 뒤에 심판을 생각 안 하는 거야. ¿Qué significa que no miran la obra de Dios? De que no tienen interés acerca del juicio y la muerte, lo que va a pasar por la muerte. 그러니까 사람들이 세상 일은 너무너무 바쁩니다. La gente vive ocupada en las cosas del mundo. 세상적으로 성실해요. En las cosas del mundo es fiel y sincero, 그런데 자신의 죽음에 대해서 죽으면 진짜 어디 갈 건가 고민 안 하는 거예요. pero nunca cuestionan de qué va a pasar cuando esa persona muere, qué va a pasar después de la muerte. 그러니까 이런 사람들은 교회를 다녀도 뭐냐? 액세서리로 다닌다. Estas personas así, aunque vayan a la iglesia, van a la iglesia como si fuera un accesorio que tienen en el cuerpo. 오늘 한번 가볼까? Y dice, bueno, hoy vamos a pasear un rato. 왔습니다. Y dice, hoy vine, Señor. 뭐 이렇게 하면 데려가시겠죠. Y así seguramente me va a llevar al cielo. 또 집에 탁 던져놓는 거예요. Y llega a la casa y lo tira. 마음대로 사는 겁니다. Y vive como quiere. 저와 포도주와 또 사채 준비하자. Otra vez, con la música, con el vino y todo lo bueno. 어휴 또 주일 됐네. Otra vez domingo. 먼지가 이렇게 많아. Dice, hay mucho polvo acá arriba. 가보자. Y otra vez vamos, dice. 주님 왔습니다. Señor, llegué otra vez. 축복 주시옵소서. Dame bendición. 액세서리. Es un accesorio la religión que esa persona tiene. 그 사람들이 어떻게 하나님을 섬기는 사람입니까? ¿Cómo esas personas podemos decir que son gente que sirve a Dios? 그 어떻게 지옥에서 건진 사람이야? ¿Cómo podemos decir que es una persona que fue rescatada del infierno? 14절 Versículo 14. 같이 읽어봅시다. Leemos juntos. 음부가 Por eso 그 욕망을 ensanchó 크게 내어 su interior 한량없이 그 deseor y 입을 sin medida extendió 벌린즉 su 그들이 boca y allá 보아로움과 descenderá 그들의 la gloria de 반응과 ellos 그들의 y su 뜨르는 multitud 것과 그 y 중에서 su 연락한 자가 fausto y el que 극이 en 빠질 él 것이다. se regocijaba. 여기 극이 빠진다 그랬습니다. Aquí dice que ellos se van a caer ahí, descenderá. 그들의 떠들고 그들의 얼마나 많은 사람이 호화롭게 연락하고 그 모든 것을 다 지옥에 파묻어 버립니다. Dice que descenderá la gloria de ellos, la multitud, su fausto, todo eso va a caer ahí. 저는 가끔 여기 지나갑니다, 저녁에. Yo a veces camino aquí en la noche 가다 보면 음악 소리가 막 들려요. y afuera mucha música, 금요일 날 특히. especialmente viernes. 쿵까. Con mucha música. 그 안에 사람들이 뭐 가는데 그림자는 막 보이는 거예요. No veo bien la gente, pero se ve, digamos, como está medio oscuro, se ve, digamos, la sombra de ellos bailando ahí adentro. 인생은 즐겁다. 술을 먹고 Y están ahí disfrutando de la vida, 하고, tomando vino, haciendo 뭘 fiestas. 뜯습니다. Y están ahí a los locos ahí. 이거 연락을 하는 거예요. Y así están regocijándose. 자, 올해도 돈 많이 벌고 Dice, este año más dinero. 성실하게 살고 Seamos más diligentes. 이익과 정을 나누고 Repartamos el amor al prójimo. 저 새해를 위하여. Y dice, año nuevo. 근데 하나님에 대해 생각하는 거예요. Pero se olvidan de Dios. 무슨 일이 벌어질지 생각 안 합니다. No piensan en lo que le va a esperar a ellos. 제가 태국에 가본 적이 태국에서 몇 번 선교를 한 적이 있습니다. Unas veces tuve la oportunidad de misionar en Tailandia. 그 태국에 가면 파타야라는 곳이 있어요. Hay una ciudad que es Pattaya en Tailandia. 들어보셨나요? No sé si escucharon esa ciudad de ahí. 가보신 적 있죠? Quizás algunos sí, algunos no. 태국에 그 레스토랑을 가면은 그 파타야 레스토랑을 가면 정말 멋진 여자들이 이렇게 들어옵니다. 이렇게. Uno 서빙을 va a 하고. un restaurante ahí en esa ciudad y las mujeres que están sirviendo, las empleadas, muy hermosas. 근데 너무 또 이게 얇은 옷을 입으니까 이 눈보기가 정말 어렵습니다. Y como usan, digamos, casi se podría decir que andan casi sin ropa, hasta no sé dónde poner los ojos por eso. 근데 들어가면 그것 때문에 놀라는 게 아니고요. Pero no me asombro por la ropa, la vestimenta que tienen ellos. 저는 그거 안 보고 이렇게 땅 Yo no 쳐다봤어요. miro el piso nada más. 그런데 그분들이 가까이 와서 얘기를 할 때 제가 깜짝 놀랍니다. Pero cuando vienen ellos a hacer el pedido y escucho la voz, ahí es cuando yo me asusto. 그 절반이 이상한 소리를 내요. Porque la mitad de ellos tienen otra voz. What do you want? Y le dice a uno, what do you want? Con voz de hombre. What do you want? Y le dice a uno, ¿qué quiere? Pero con voz de hombre. K들이에요. Eran homosexuales, transexuales se parece, ¿no? 밥맛이 탁 떨어집니다. Y ahí como que perdí el apetito.
제가 그래서 그 레스토랑 다 그렇습니다. 다 그래요. La mayoría de los restaurantes de esa ciudad son así. 거기에 이제 그 스트리트가 있습니다. Hay una calle 차 안 ahí 다니는 스트리트가 en 있어요. donde solamente anda la gente que caminando y no hay 제가 autos. 지나가기 싫은데 거기 한번 가보자 그런 거예요. 누가 Yo no 같이. quería ir ahí, pero alguien me dice, pero vamos por ahí, caminemos un rato ahí, dice. 지나가는데 정말 소동고물합니다. Pasé por ahí caminando y de verdad era Sodoma y Gomorra. 그 길거리에서 거의 뭐 그 부분만 가리고 춤을 추는 거예요, 남자가. O sea, hombres Gay입니다. que solamente eran gays, se podría ser homosexuales, que solamente cubren su parte privada y están bailando así. 그리고 그 유명한 극장 레스토랑에 크게 글씨가 써놨습니다. Y hay restaurantes famosos que ponen un cartel grande 이렇게 써놨습니다. y decía así, 여기 하나님 없다. aquí Dios no está. 오늘은 걱정하지 말고 즐겨라. Hoy no te preocupes y disfruta. 걱정하지 마십시오. No se preocupe, dice. 하나님 여기 없습니다. Dios aquí no está, dice. 그걸 영어로 딱 써놨습니다. En inglés estaba ese cartel ahí. 그 백인들이 그 들어가는 거 좋다. Y los blancos, la gente turista ahí, contentos van ahí adentro. 그리고 그 앞에서 불쇼도 막 일어나면서 춤을 추는 Y 거예요. hasta hacen como shows de fuego y la gente baila ahí. 그 뭘로 보이냐? ¿Cómo se veía eso a mis ojos? 지옥 불 앞에서 춤추는 거예요. Gente que en el fuego del infierno bailando se veía así. 그 사람들이에요. 어떻게 생각을 할까요? 하나님이 어떻게 심판할지. Ellos pensarán del juicio que le va a esperar a ellos. 33장 Versículo 33. Capítulo 33, 14. 33장 14절. Capítulo 33, 14. Capítulo 33, versículo 14. 같이 읽어보겠습니다. Leemos juntos. Los 시온의 pecadores se 죄인들이 asombraron, en 두려워하며 Sion 경건치 espanto 아니한 자들이 sobrecogió a los 떨며 hipócritas. 우리 중에 ¿Quién de 누가 nosotros 삼키는 불과 morará 함께 con el fuego 거하겠으며 consumidor? 우리 중에 누가 ¿Quién de 영영이 탄 nosotros 것과 함께 habitará 거하리요 con las 하시라. llamas eternas? 자, 여기 시온의 죄인들, 이 지옥 갈 사람들입니다. Los pecadores en Sion, la gente que van al infierno. 떤다 그랬습니다. Aquí dice que de espanto, dice espanto sobrecogió a los hipócritas. 여기 누가 삼키는 불과 함께 거하겠으며 ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? 누가 영영이 타는 것과 함께 거하리요. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? 영원히 타는 불이 있는 거예요. Que existe un fuego que es eterno 그리고 삼킵니다. y que se los traga. 왜 이렇게 하나님은 이런 불로 심판을 내릴까요? ¿Por qué con este fuego va a enjuiciar a los 하나님이 pecadores? 죄를 그렇게 싫어하는 겁니다. Así es que lo que odia a Dios el pecado. 우리가 상상하는 것 이상으로 하는 죄를 싫어합니다. Dios odia el pecado más de lo que imaginamos 그 nosotros. 죄가 그렇게 안 무서우면 주님이 이 세상에 그렇게 오실 이유도 없는 거예요. Si el pecado en realidad no tuviera tanto temor el hombre del pecado, entonces Dios no tenía por qué haber venido a este mundo. 자, 이 이사야가 맨 끝에 뭐라고 결론 내리냐? 이렇게 결론 내립니다. ¿Cuál es la conclusión que da Isaías en su 자, libro? 맨 끝장 끝절을 보겠습니다. Vamos a ver el último libro, capítulo de Isaías, último versículo. Capítulo 66. 이사야의 결론은 이겁니다. Esta es la conclusión que da Isaías. (66장 24절) 66, versículo 24. Versículo 24. 자, 같이 읽어보겠습니다. Leemos juntos. 그들이 나가서 Saldrán y verán los 패역한 자들의 cadáveres de 시체를 los 볼 hombres 것이라. que se 그 rebelaron 벌레가 contra 죽지 mí, 아니하며 porque su 그 불이 gusano 꺼지지 nunca 아니하며 morirá, ni 모든 su fuego 혈육에게 se apagará, 가증하리라. y serán abominables a todo hombre. 그들이 누구냐? 여기 천국에 올라간 사람들입니다. Aquí dice, y verán, ¿quiénes son los que verán esto? La gente que va al cielo. 나가 패역한 자들, 즉 하나님 앞에
심판받고 지옥 들어가는 자들의 시체, 이 시체가 아니고 이게 살아있는데 죽어있는 사람들을 말씀하는 거예요. Verán a los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Menciona como cadáveres, pero son cadáveres que luego reciben el cuerpo resucitado y están en el infierno. 그 벌레가 죽지 아니하며. Dice, porque su gusano nunca morirá. 그 지옥에 가면 정말 벌레들은 있을 겁니다. En el 동물은 없어도. infierno, de verdad, animales quizás no hay, pero gusanos sí va a haber. 그리고 그 불이 꺼지지 아니하며 Ni su fuego se apagará. 그 모든 혈육에게 가증함이 되리라. Y serán abominables a todo hombre. 자, 무슨 얘기냐면 거듭나지 않게 되면 가장 끔찍한 모습으로 바뀌어서 들어간다는 거예요. ¿Qué significa? Que la persona que no nace nuevo, de la manera más abominable, va a entrar a 그래서 ese infierno. 이 세상 누가 보더라도 정말 가증한 구더기처럼 벌레처럼 바뀌어서 들어간다는 겁니다. Por eso, aunque la gente del mundo lo vea a esa persona de la manera más abominable y horrenda, como ese gusano, así va a ir al infierno. 우리가 본 어떤 흉측한 화상을 당한 사람보다 더 끔찍하게 돼서 들어가는 거예요. Por eso va a ser peor que una persona que ha sido quemado, digamos, en todo el cuerpo. Peor que eso, de esa manera horrenda va a entrar al infierno. 이런 게 되는 거예요. 만약에 우리 가족이 같이 삽니다. Supongamos, nosotros vivimos con la familia. 하나는 구원받았고 하나는 못 받았어요. Uno fue salvo, otro no. 하나는 천국을 들어가 하나는 지옥을 가는 겁니다. Uno va a ir al cielo, otro al infierno. 근데 모습이 어떻게 바뀌냐면 이 거듭나지 않은 사람은 이 구더기처럼 바뀐 모습을 가지고 들어가는 거예요. La persona que no ha nacido nuevo, esa persona como gusano va a ser transformado, su cuerpo va a ir al infierno. 근데 이 사람은 나중에 바뀌어가지고 하나님의 모습처럼 바뀌어서 올라가는 Pero 겁니다. la persona que ha nacido nuevo va a ser transformada su cuerpo como la de Dios y así va a ir al cielo. 그렇게 바뀐 상태에서 밑을 쳐다보는 거 이렇게. Y así siendo cambiado en el cielo, así va a ver hacia 그래서 abajo. 벌레가 꾸물꾸물하는 거예요. Y va a ver gusanos que andan ahí. 그래서 자기 그 벌레를 보고 나면서 가치관이 바뀌기 때문에 불쌍한 생각이 안 드는 거예요. Y cuando ve a los gusanos, porque ahora su cuerpo no es la de ahora, sino es celestial el cuerpo, lo va a ver como un gusano que da asco. 진짜 이렇게 바뀝니다. De verdad así va a ser el cambio que va a haber. 왜 주님이 지옥 가는 사람을 이렇게 바뀌어서 보낼까요? ¿Por qué Dios va a transformar el cuerpo de la persona no salva de manera como gusano y lo manda al infierno? 이 몸으로 지옥에 가면 그냥 타서 금방 죽어버립니다. Con este cuerpo que tenemos y así caemos directo al infierno, se quema y nos morimos. 그 사람의 모든 죄가 그 사람에게 다 덮어진 상태에서 영원히 살 수 있는 몸으로 바꿔서 가장 흉측한 몸으로 바꿔서 집어넣어버리는 거예요. Con todos los pecados que ha cometido en su vida, con todo eso llevado al infierno, hasta este cuerpo transformado como gusano va a caer en el infierno. 그러니까 이런 진판을 누가 할 수 있겠냐는 겁니다. ¿Y quién es el que de verdad puede enjuiciar de esa manera? 누가 이걸 상상하겠냐는 거예요. ¿Quién puede imaginar acerca de este juicio? 자, 여기 이사야서에 그랬죠. 그 벌레가 죽지 아니하며 그 불이 꺼지지 아니하며 그랬습니다. Aquí en el libro de Isaías dice, es un fuego que nunca se va a apagar y que en donde el gusano nunca morirá. 요 이사야서 66장 24절 예수님이 다시 얘기했습니다. Este mismo versículo del capítulo 66, 24 de Isaías lo dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. 예수님이 이걸 정확히 얘기했어요. Jesucristo así con estas palabras lo volvió a decir. 자, 어디에 얘기했습니까? ¿En dónde lo ha dicho? 마가복음 9장. San Marcos 9. 마가복음 9장 San Marcos 9, 48절. versículo 48. 예수님이 이사야가 얘기한 걸 다시 얘기한 겁니다. Como lo que mencionó Isaías, Jesucristo lo vuelve a mencionar aquí. Versículo 48. (48절) (49절) 같이 읽겠습니다. 48, 49 leemos juntos. 거기는 Donde el gusano 무더기도 de ellos 죽지 no 않고 muere y el 불도 fuego 끄지지 nunca se 아니하느냐. apaga. Porque 사람마다 todos serán 불로써 salados con 소금 fuego 칠함을. y todo sacrificio será salado con sal. 예수님이 거기라고 분명히 못 박았습니다. 지옥입니다. Aquí está diciendo, ¿dónde ese lugar es el infierno? Está diciendo 거기 aquí. 구더기도 죽지 않고 불도 끄지 않고 이사야서가 얘기한 걸 그대로 다시 얘기한 Y 겁니다. explica exactamente lo que dijo Isaías, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 사람마다 불로써 소금 치듯 함을 받으리라. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será 무슨 salado 얘기냐면 con 사람이 sal. 우리가 요리를 할 때 어떤 경우에는 소금을 많이 칩니다. Esto es, ¿qué significa? Que cuando uno cocina, en cierta comida le echa más sal y en otra menos. 어떤 음식을 소금을 조금 치는 거예요. En ciertas comidas le echa menos sal. 자, 그런 것처럼 죽고 나서 지옥에 갈 때 각 사람의 형벌이 각각 다르다는 겁니다. ¿Qué significa esto? Que cuando uno vaya al infierno, el juicio que le va a tocar a cada pecador va a ser diferente. 그러니까 심판은 철저하게 하나님이 하신답니다. 진짜로. Él va a calcular exactamente el pecado que uno ha cometido, así le va a recompensar a cada uno conforme al pecado va a ser el juicio. 이곳이 있어요. Existe este lugar. 그래서 예수님이 얘기했습니다.
눈이 너를 범죄케 하거든 눈을 빼버리라 그랬습니다. Por eso Jesús dijo que si tu ojo te hace caer, córtala. 그럼 우리가 생각해보세요. 저는 상담할 때 물어봅니다. 그 사람한테. Yo a veces le pregunto a la gente 지금 que tengo 죄가 consejería, le digo, ¿usted tiene pecados? 죄를 해결한 적이 있습니까? ¿Alguna 정확하게. vez resolvió sus pecados? 정말 성경으로 해결한 적이 있습니까? 성경으로. Bíblicamente con la Biblia, ¿lo ha resuelto alguna 그것이 vez? 자기 속에 새겨졌습니까? ¿Realmente usted lo tiene en su corazón de cómo lo resolvió? 그럼 없다 그러거든요. La mayoría dice no. 그럼 이걸 해결해야 됩니다. Yo le digo, tiene que resolver 그럼 제가 esto. 물어보겠습니다. Yo le hago una pregunta. 자, 그것이 여기 죄를 해결하면 눈을 뺀다고 합시다. 그 눈 뺄 수 있어요? Si en la Biblia, como dice, para uno quitar el pecado que uno cometió con el ojo, si se quita, ¿usted lo puede hacer para quitar el pecado de uno, quitarse el ojo? 그 지옥이 있습니까? 예. Y le pregunto, ¿existe el infierno? Y dice, sí. 근데 가면 안 되잖아요. 예. Usted no debe ir ahí. Dice, no, no quiero ir. 근데 이거 뺄 수 있어요? Pero puede quitarse su ojo. No, dice. 제가 묻습니다. 당신은 지옥을 믿는 게 아니라고. Y yo le digo, usted no cree en el infierno. 뭐 입으로는 지옥인데 실제로 안 믿고 있다고. Con la boca dice, sí cree, pero en realidad en su corazón no lo está creyendo. 우리가 지옥 불 앞에 다서 보십시오. 사람들. 전부 다 눈 뺀다고 할 겁니다. Si alguien, toda la gente que es pecadora que se va al infierno, está enfrente del infierno, en la puerta, y ven lo que es el infierno, todos se quitarían su ojo. 근데 이게 글로 돼 있으니까 그렇게 다 알기가 어려운 겁니다. Como está escrito con palabras, la gente le hace difícil entender esto. 사람이 태어나서 반드시 알아야 될 게 뭐냐? ¿Qué es lo que debe saber toda persona que nace en este mundo? 사람은 죄인이고 죄가 얼마나 무서운지를 알아야 됩니다. Que la persona es pecador y qué tan temeroso es el pecado. 그 지옥도 얼마나 무서운지를 알아야 Y 됩니다. qué tan temeroso es el lugar del infierno. 모세가 뭘 발견했냐? 짧은 생을 사는데 그 다음에는 영원한 곳으로 들어가 버린다는 겁니다. ¿Qué es lo que supo Moisés? Que la gente vive una corta vida en este mundo, pero luego entra en un mundo eterno. 그 자기 앞에 그 요한불이 꺼지고 그 속에 툭 들어가는 걸 본 거예요, 사람이. Y él vio a la gente que estando vivo habían bajado hasta lo profundo del Seol. 이사야 선지자도 그걸 봤습니다. El profeta Isaías también lo vio. 이사야 선지자는 죽을 때 톱으로 켜 죽었습니다. Él de verdad cuando murió también, él experimentó cosas. 바울도 뭐 때문에 그렇게 열심히 살았습니까? ¿Por qué Pablo también, él vivió de esa manera por el Evangelio? 그렇게 목이 잘려 죽었습니다. A él le cortaron la cabeza. 왜 그렇게 죽었습니까? ¿Por qué murió de esa manera? 이 지옥 얘기하다 그런 거예요. Hablando del infierno, lo mataron así. 그 로마 사람들에게 당신은 그렇게 살다가 전부 다 지옥 들어간다 소리친 겁니다. Porque él clamó a la gente de Roma diciendo, si usted vive así, todos van a ir al infierno. 총독 섬기고 있는 그들에게 전부 다 그렇게 하면 지옥 간다고 소리. Le dijeron que ustedes no deben servir a ese emperador que tienen, que deben servir a Dios. 베드로도 왜 그렇게 살았습니까? Pero también, ¿por qué vivió así? 베드로도 거꾸로 십자가 못 박혀 죽었습니다. Él fue crucificado de cabeza hacia abajo. 왜 그렇게 살았습니까? ¿Por qué vivió de esa manera? 우리도 보면 신앙생활 악착같이 하는 사람이 있습니다. Nosotros también hay algunos hermanos que llevan de verdad con toda la fuerza la vida cristiana. 누가 싫은 소리 해도 그냥 신경 안 쓰고 신앙생활 Que 하는 aunque 거야. le digan malas cosas, lo critiquen a uno, no le importa y uno lleva la vida cristiana ante Dios. 누가 알아주든 못 알아주든 신앙생활 합니다. Que aunque uno le reconozca o no, lleva la vida cristiana. 어떤 사람은 가족이 붙들고 핍박하는데도 그냥 신앙생활 하는 거예요. Hay hermanos que aunque los persiguen y los critican sus propios familiares, sigue la vida cristiana. 제가 전에 얘기했습니다. 한 고등학생은 구점 나고 나서 정말 부모가 그렇게 대적하는데도 신앙생활 하는 거예요. Les conté una vez de un joven de la secundaria preparatoria de que él había sido salvo, sus padres tanto lo molestaban para no ir a la iglesia, pero sin embargo él iba a la iglesia aún teniendo esa dificultad. 왜 그렇게 눈물 흘리며 신앙생활 합니까? ¿Por qué con esas lágrimas guardó la fe? 지옥 때문이에요. Porque hay un infierno. 그것 때문에 하는 겁니다. Por eso lo hace. 우리가 한번 생각해 보세요. Pensemos nosotros. 우리가 신앙적으로 많은 고난을 받을 수 있습니다. Nosotros en la fe, en la vida cristiana, pasamos por muchas tribulaciones. 봉사를 하면서 고생할 수도 있고 A veces sirviendo en la iglesia hay peleas también. 이 세상에서 살아가면서 자기 믿음 지키면서 고생할 수도 También 있습니다. en el mundo a veces es difícil guardar la fe. 뭐 전도하면서 가족 전도하면서 핍박을 받을 수도 있고 Hasta cuando uno predica a un familiar también lo persiguen a uno, lo critican. 눈물을 확 쏟을 수 있어요. Y uno tiene, obviamente llora mucho. 근데 한번 생각해 봅시다. Pero piensen, 그런데 한 사람이 지옥에 들어가서 그 사람이 하루에 당하는 고통이 있습니다. hay una persona que cae en infierno y sufre en un día en ese infierno. 그 고통하고 우리가 당하는 고통하고 비교할 수 있겠어요? ¿Pueden comparar lo que sufre una persona en el infierno un día a lo que uno está sufriendo en esta vida? 비교할 수 있습니까? ¿Lo pueden comparar? 안 됩니다. No es comparable. 절대 비교할 수 없는 거예요. Es algo que es incomparable. 정말 우리도 지옥을 봤다면은 우리 신앙생활의 고생은 아무것도 아니란 걸 알 Si 겁니다. nosotros realmente hubiéramos visto con los ojos el infierno, la vida cristiana que a veces es difícil para uno, uno lo pensará como que es nada. 내가 아무리 수고해도 지옥에서 하루 고생하는 거는 비교도 안 되는 겁니다. Que aunque yo me mate llevando mi vida cristiana en este mundo, eso no equivale nada al sufrimiento que una persona va a sufrir en el infierno. 왜 사도들이 그렇게 열심히 살아갔습니까? ¿Por qué los apóstoles, tanto aún habiendo padecido, vivieron de esa manera? 자기들이 말할 수 없는 영광
영광스러운 구원을 받았다고 그랬습니다. Porque ellos recibieron una gloria tan grande que era la salvación. 그 영원한 불 속에서 건진받은 걸 잊을 수가 없는 거예요. Ellos no podían olvidar de haber sido rescatados de ese eterno 우리가 infierno. 무슨 고난을 받아도 고난은 사실 아닌 겁니다. Todo lo que padezcamos por el Evangelio en realidad no es nada ante la gente 이것은 que vive el 신앙은 infierno. 취미가 아닙니다. En realidad no es nada. 해도 되고 안 해도 되고 뭐 가다가 싫으면 그만두고 그런 게 아니에요. La fe y la vida cristiana no se basa en que si yo lo quiero lo hago y si no quiero lo dejo. 과연 이 문제가 사실이냐? Hay que cuestionar si esto es verdad o no. 정말 지옥이 있느냐? Si el infierno existe o no. 죄의 심판이 그렇게 무서운 거냐? Si de verdad es algo de que da temor, el juicio del infierno. 바울 사도가 죽기 전에 뭐라고 했습니까? ¿Qué dijo el apóstol Pablo antes de morir? 디모데후서 4장 1절에 음이 얘기했습니다. En 2 de Timoteo capítulo 4 lo dijo. 하나님 앞과 산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 Que te encarezco ante los vivos y los muertos y delante de Jesucristo. 너는 말씀을 전파하라. Que predique la palabra. 범사에 오래 참음과 가르침으로 고난 받으면서 이걸 전하라고 우리에게 Que 이런 거예요. con paciencia uno debe predicar el evangelio aún padeciéndolo. 그 바울도 그 마음이 꽉 있었던 겁니다. El apóstol Pablo tenía bien firme esa palabra. 하나님은 살아계십니다. Dios vive. 모든 것은 다 사라집니다. Todas las cosas de este mundo va a desaparecer. 우리가 아는 사람도 정치인도 모든 사람 다 결국 없어집니다. Toda la gente que conocemos, políticos, todos van a desaparecer un día. 우리가 유명한 거 관광지도 결국 다 없어집니다. Aún los lugares turísticos del mundo, un día todo va a desaparecer. 근데 절대 안 없어진 건 하나님하고 이 성경이라고 그랬습니다. Pero lo único que no va a desaparecer es Dios y su palabra. 세세토록 살아있다 그랬습니다. Porque dice que hasta la eternidad va a vivir. 우리가 무엇을 해야 하는지 알아야 됩니다. Tenemos que saber entonces qué tenemos que hacer 자, ahora. 모세는 이걸 위해서 기도를 했습니다. Moisés por esto él oró. 자, 시편 90장 Vamos a volver al libro de Salmos 90. 90장 Capítulo 90, 14절 versículo 14. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 아침에 De 주의 mañana 인자로 sácianos 우리를 de tu 만족케 하사 misericordia y 우리 평생에 cantaremos y nos 즐겁고 기쁘게 alegraremos 하소서. todos nuestros días. 아침이 뭡니까? 우선적으로 ¿Qué es la mañana como prioridad? 주의 사랑, 주의 평강, 주의 은혜입니다. La gracia de Dios, la paz de Dios. 그거를 우리 만족해 주십시오. De que Él nos sacie de eso. 그리고 우리 평생에 즐겁고 기쁘게 해주십시오. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. 자, 이스라엘을 40년 동안 인도한 모세입니다. Durante 40 años obviamente fueron afligidos el 그걸 pueblo de 읽어보고 Israel. 모세가 얼마나 고생을 합니까? 사람들 모이세스? 손가락질도 하고 자기를 죽이려고도 하고. Moisés obviamente fue agotado por todo el pueblo de Israel porque a veces lo querían apedrearlo, a veces lo querían matar y criticaban a Moisés, el pueblo de 그런데 Israel. 그걸 모세가 끝까지 감당할 수 있던 게 뭐냐? 그 주님의 인자가 모세에게 내려왔던 거예요. Pero ¿cómo fue posible que él haya aceptado y haya aguantado todo eso, las críticas del pueblo de Israel, por la misericordia de Dios? 그래서 주님의 사랑과 평강을 받으면서 그는 그 길을 걸어갔던 거예요. Por eso, recibiendo más de la paz y la misericordia de Dios, él pudo seguir ese camino. 그리스도인은 편안하기 위해서 부름받은 게 아닙니다, 절대로. Los cristianos salvos no fueron llamados para una comodidad, 그리스도인은 하나님의 인자, 평강을 위해서 부름받은 거예요. sino que fueron llamados para recibir la misericordia y la paz de Dios. 그리스도인이 편안하려고 하면 반드시 마귀의 덫에 딱 걸립니다. Si el cristiano quiere vivir cómodamente, va a caer en manos de Satanás. 로마서 8장 13절에 바울 사도도 이렇게 얘기했습니다. El apóstol Pablo también, Romanos 8:13, dijo así: 너희가 육신대로 살면 육신이 편하려고 하면 반드시 죽을 것이다. porque 그랬습니다. si vivís conforme a la carne, ciertamente moriréis. 육신대로 살면 신앙은 반드시 덫에 걸립니다. Uno si va a querer vivir conforme a la carne, va a morir la fe de 그 사람 uno. 인생에서 역사는 끝이 나는 거예요. Y la historia y la obra de Dios en la vida de esa persona va a acabar. 천국은 들어가겠지만 그 사람을 통한 역사는 끝이 나는 Al 거예요. cielo quizás irá porque es salvo, pero sin embargo la obra de Dios ya no va a trabajar por medio de esa persona. 모세가 얘기했습니다. Moisés dijo, 우리로 만족해 주십시오. dice, sácianos, 우리 하나님의 것으로 만족해 주십시오. sácianos de todas tus cosas. 이 광야의 길이 힘들지만은 주님께서 우리의 마음을 부흥시켜 Y 주십시오. este desierto es un camino dificultoso, pero con tu paz y misericordia llénanos para seguirlo. 그리고 우리가 주님을 따라가면서 주님 팔 아래 있는 이 인생의 고난이 즐겁고 기쁘게 하십시오. Y haznos gozosos aún teniendo aflicciones. 그렇게 기도를 했습니다. Así oró él. 17절 Versículo 17. 마지막입니다. Por último, 같이 읽겠습니다. leemos. 주 우리 Sea la 하나님의 luz de 은총을 Jehová 우리에게 nuestro Dios sobre 임하게 하사 우리 nosotros 손의 y la obra 행사를 de 우리에게 nuestras manos 기쁘게 confirma 하소서. sobre 우리 손의 행사를 nosotros. 기쁘게 하소서. Sí, la obra de nuestras manos confirma. 모세가 얘기한 건 뭐냐면 계속 하나님의 인자와 은혜와 평강이라는 겁니다. Continuamente Moisés que habló acerca de la paz, la misericordia y la piedad de Dios. 우리 손의 행사가 뭡니까?
¿Cuáles son la obra de nuestras 뭐 manos? 성막을 짓고 하나님의 말씀을 따라서 하나님의 인도하심 따라서 걸어가는 겁니다. En tiempo de Israel era construir el tabernáculo, el templo y seguir el camino de Dios. 그래서 거듭난 사람은 손이 바빠야 되는 거예요. Por eso las manos del cristiano salvo siempre debe estar ocupado. 신앙생활은 입으로 하는 게 아닙니다. La vida cristiana uno no lo hace con la boca, 우리의 손과 발로 하는 거예요. sino con las manos y con los pies. 교회에서 말만 하는 사람이 되면 있으면 절대 안 됩니다. Una persona en la iglesia no debe ser el que solamente esté 하blando. 하나님의 은총이 임하는 건 뭐냐면 그 손이 움직이는 사람이에요. La persona que tenga esa misericordia de Dios es la persona que realmente utiliza esas manos para la obra de 그래서 Dios. 손의 행사는 결국 하나님께 영광 돌리는 걸 한다는 겁니다. Y que uno, cuando obra, las manos de uno obra para las cosas de Dios, luego uno puede glorificar a Dios. 그러니까 우리가 가정생활, 직장생활, 사회생활도 합니다. Nosotros trabajamos en la iglesia, afuera en el trabajo, como en la casa. 그런데 그것보다도 해야 될 게 주님께서 맡기신 일이 있는 거예요. Pero más que eso, como prioridad que hay que hacer, la obra que el Señor nos ha encargado a nosotros. 제일 중요한 게 지옥에서 사람을 건져내는 일입니다. ¿Cuál es la obra que nos ha encargado, que es la obra más importante? El rescatar a las almas perdidas del infierno. 그게 우리 손의 행사예요. Esa es la obra de nuestras manos. 그걸 경국해 주십시오. La que dice, confirma sobre 여기 nosotros. 보십시오. 모세가 계속 처음부터 얘기한 게 뭐냐? 우리입니다. 우리. Si ustedes ven este capítulo 90, Moisés 자기- continuamente él habla de nosotros, 나는 힘이 없다는 거야. que él solo es débil, 근데 우리가 힘이 있다는 겁니다. pero nosotros somos fuertes. 우리를 만족해 주시고 Aquí por eso dice, confirma sobre nosotros, 우리의 하나님의 은총을 우리에게 임하게 해주시고 y que su misericordia caiga en nosotros. 우리가 흩어지면 힘이 없습니다. Porque cuando estamos solos, no hay fuerza. 마귀는 마음이 찢어지게 만들어버리는 거예요. El Satanás que hace separar los corazones. 성령은 우리를 뭉치게 하는 겁니다. El Espíritu Santo que hace unir los corazones. 마귀는 이간을 시키고요. El Satanás divide. 하나님은 묶으려고 하는 거예요. Dios une. 연합 속에서 힘이 생기는 거예요. Cuando hay unidad, hay fuerza. 마귀는 반드시 이 교회를 무너뜨리려고 합니다. El Satanás obviamente continuamente va a querer derrumbar la iglesia. 그런데 주님이 계신 한은 절대 안 무너뜨립니다. Pero mientras Dios viva, eso no va a ocurrir. 우리 손의 행사를 분명히 경고케 하십니다. Y Dios es quien va a confirmar la obra de nuestras manos sobre nosotros. 지옥이 있습니까? El infierno existe. 지옥이 있습니까? Existe el infierno. 우리는 거기서 살아난 거예요. Nosotros de ahí fuimos salvos. 우리가 세상에서 무슨 고난을 당한다 할지라도 신앙으로 무슨 핍박을 당한다 할지라도 No importa cuántas aflicciones padezca en el mundo o dentro de la iglesia entre los hermanos, 우리는 감사할 수 있어요. podemos agradecer. 무슨 어려움이 있어도 감사할 수 No 있습니다. importa qué aflicción y dificultad tenga en la vida, puedo agradecer. 구원받지 않은 사람이 지옥 가는 그 사람의 고생에 비하면 우리가 무슨 고생을 해도 어떻게 비교합니까? ¿Por qué? Porque no es comparable el sufrimiento que una persona en el infierno va a sufrir a la comparación al sufrimiento que uno padece viviendo por Dios. 범사에 감사하라고 했습니다. En la Biblia menciona diciendo, da gracias en todo. 왜? 지옥에서 살아났기 때문에. ¿Por qué? Porque fuimos salvos del infierno. 그러니까 그것이 확실한 사람은 확실하게 살아갑니다. La persona que tiene eso firmemente va a vivir. 우리는 그 믿음으로 살아가는 거예요. Y nosotros por la fe vivimos por eso. 우리가 집회를 합니다. Hacemos seminarios nosotros. 어떤 사람은 얘기합니다. 또 합니까? A veces algunos dicen, ¿otra vez? 해야죠. Sí, hay que hacer otra vez. 놔둘 겁니까? 지옥에 가는 사람을. ¿Que van a dejar a la gente que se va al infierno así nomás? 어떻게 그럴 수 있습니까? ¿Cómo es posible dejarlos así? 어떻게 놔둘 수 있어요? Sea como sea, hay que traerlos. 주님이 안 오셨으면 어떻게 됐습니까? Si el Señor no hubiera venido por nosotros, ¿qué hubiera pasado con nosotros? 주님이 우리를 안 찾아왔으면 어떻게 됐습니까? Que si que si el Señor no nos hubiera llamado, ¿qué hubiera pasado? 저도 한번 생각해 보는 거예요. Yo también pienso, 과연 주님이 나를 안 찾아왔으면 난 어떻게 됐을까? si no se hubiera venido a mí, ¿qué hubiera pasado con mi vida? 그 이사야 사람들처럼 그 먹고 즐기다 지옥불에 들어가는 겁니다. Que como la gente que menciona en Isaías, seguramente gozándome, bebiendo, haciendo fiestas, así hubiera muerto. 그 죄 속에 있던 나를 찾아와 주셨잖아요. Que yo, que estaba viviendo en el pecado, Él se vino a mi encuentro 그리고 건져 주셨습니다. y me salvó. 그 찬양 부르면 감사가 생깁니다. Por eso cuando alabamos, damos gracias. 절대 잊을 수 없습니다. Y no podemos olvidar. 내가 무슨 핍박을 당하든 무슨 고난을 당하든 그 어떻게 비교합니까?
No podemos comparar, aunque padezcamos aflicciones, eso no es comparable a la salvación que 내가 아는 사람이 recibimos. 지옥을 간다면 그 지옥에 간 사람이 하루 느끼는 고통, 그거는 절대 비교할 수 Por eso no 없습니다. se puede comparar a un día que una persona en el infierno esté sufriendo a lo que uno esté sufriendo en esta vida por el Señor. 우리가 그걸 믿는다면 바울이 왜 자기 생명을 버리면서까지 그걸 전해야 되는지 그 이해가 갈 겁니다. Y si uno cree en eso y tiene fe en eso, uno puede entender por qué Pablo sacrificó su vida por el Evangelio. 그 사실은 그렇습니다. Porque es la verdad. 내가 한 명 죽어서 저 사람 지옥에서 살려낼 수 있다면 뭘 못합니까? Si yo puedo salvar a un alma y traerlos al cielo para que sea salvo, ¿qué no puedo hacer yo por esa alma? 그게 주님 마음이에요. Ese es el corazón de Dios. 해야 됩니다. Hay que hacerlo. 무슨 일이 있어도 해야 됩니다. Sea como sea, hay que hacerlo. 그게 주님 마음이고요. Porque ese es el corazón de Dios. 제가 여기 한 영상을 하나 보여드리려고 합니다. Yo quiero mostrarles un video hoy. 같이 일을 했던데 지금 죽었습니다. Es un hermano que trabajó por el Evangelio y murió ahora. 이 친구가 구원을 받는 것을 한 목사가 구원을 받았습니다. Un pastor había recibido la salvación. 그 사람이 자기 아프리카에 돌아가서 자기가 류마티스 이게 평생 전염병입니다. 근데 그 발을 가지고 이 사람들 건져내야 된다고 막 소리칩니다. 찾아가서. Una persona que era pastor que recibió la salvación y él tenía problemas de los huesos 근데 y sin embargo, aún padeciendo así, él fue a predicar el Evangelio a toda la gente de 근데 su 그 pueblo. 많은 사람들이 듣기 싫어합니다. Pero toda la gente lo rechazaba. 근데 그 중에 한 사람이 구원을 받아요. Y de ahí uno fue salvo. 이제 파브리스라는 목사입니다. Es un pastor que se llama Fabris. 그 사람도 어렵게 살다가 목사 일을 하다가 거듭못난 걸 알고 자기 거듭났습니다. Y es un hermano que trabajaba como pastor antes de ser salvo, pero sin embargo luego recibió la 그리고 그 salvación. 사람은 거듭나고 나서 선교사였습니다. Y él después de recibir la salvación trabajó como misionero en su país. 영어를 잘 못했습니다. Era un hermano que no hablaba bien el idioma inglés. 근데 자기가 영어를 배우겠다는 거예요. Pero él dijo, yo voy a aprender el inglés para 아프리카의 predicar. 제일 어려운 지역을 내가 다니면서 전도하겠다고. Y él dijo, yo voy a ir a los lugares más pobres de África para predicar el Evangelio. 아프리카의 제일 어려운 지역이 차드라는 데입니다. Chad es uno de los pueblos más pobres de África. 거기 제일 뜨거운데요. Es el 거기 lugar 가서 más 추울 caluroso. 고생하며 전도했습니다. Y él hasta entregó su vida por ese evangelio predicando ahí. 그리고 동쪽에도 가야 된다. Y dijo, tengo que ir también al este. 그리고 동쪽에 그 잠바부에 위에 그 도시 가서 Y 전도했습니다. fue a otras ciudades del este de África a predicar. 거기 하다가 자기 지병이 생겼어요. Y predicando tuvo una enfermedad, 당뇨였습니다. diabetes. 근데 그걸 관리해야 돼요. Diabetes uno debe controlarlo. 근데 자기가 쉴 수가 없다는 겁니다. Pero él dijo, yo no puedo dejar de descansar. 그 전하다가 죽었습니다. Y predicando el evangelio murió. 보시죠. 먼저 이분이 거듭나는 것 잠깐 한번 보시죠. Primero le voy a mostrar acerca de este hermano que falleció, de cuando él recibe la salvación. 아프리카 목사들이 교회입니다. Esta es la iglesia en África. 이게 처음에 구원받은 뽀바 목사라는 분입니다. Este es el pastor Boba de África, el primero que ha recibido la salvación en África. 그리고 사람들에게 당신들은 어떻게 거듭났습니까? Y él, después de recibir la salvación, está predicando a la gente diciendo cómo ustedes han sido salvos. 여러분은 어떻게 말씀으로 거듭났습니까? Cómo con la palabra fueron salvos ustedes. Vous avez deux fois dit de la paix. Parce que tout le monde peut l'entrer au ciel, lui-même il n'a. C'est pas moi qui les ai. Ta décision maintenant. Comment tu es arrivé dans cette affaire? Je reviens là-dessus. Comment tu es né de nouveau? Comment? J'ai décidé chez les catholiques, vous n'êtes pas de Dieu. Les protestants, vous n'êtes pas de Dieu. Et nous-mêmes qui avons vérifié nos fondements. Comment est-ce que nous sommes arrivés En dans ça? África se habla el francés también. Comment? Quand on vous entend parler, c'est comme si Estas vous son las personas que condamnez, estaban par exemple, enfrentándose a este certaines pastor choses. diciendo no queremos seguir escuchando más el seminario. Marc, par exemple, Marie a écouté la parole. C'est bien beau. El que está delante de color como celeste era el pastor que recibió la salvación luego. 지옥에 대해서 한 3시간을 설명했습니다. Durante 3 horas habló de solamente el infierno en este seminario. Eran todas personas 요 파란색 옷이 파브리스 목사. El que
está ahí en celeste azul, la camisa, él es el pastor Fabrice. 이 집회에서 이 한 사람 구원받았어요. En este seminario solamente él recibió la salvación. Él es el que recibió la salvación. 이 목사님 여기서 구원받았습니다. En este seminario él recibió la salvación. 그리고 작년에 돌아가셨어요. Y el año pasado falleció. 그 영상 한번 보시죠. Vamos a ver el video. Este es un video que se We will continue grabó to durante preach the 2 gospel años. because we cannot Y stop. está diciendo, no Because puedo dejar de parar de predicar el Evangelio. It's Es mi my trabajo, burden. es And una carga que there is tengo no para rest buscar until I responsabilidad. die. Este es el pastor Fabrice, que está dando 고바 el seminario. 목사님의 가장 가깝고 오랜 El 동역자이셨던 más, el 파브리스. compañero que siempre estuvo cerca del pastor Buba de África. 아프리카 전역을 돌며 복음 전파에 전심 전력을 다했습니다. Se esforzó todo lo posible para predicar el Evangelio en toda África. And I prayed too much and I casting demons. Yo había orado mucho, eché fuera demonios. Y la gente, yo le tocaba la mano, se desmayaban. Había gente que hasta se sanaban de enfermedades cuando les tocaba la mano. Y en el año 2010, el 12 de noviembre, recibí la salvación. Yo no puedo olvidar ese día. Si es por el Evangelio, yo puedo entregar mi propia vida. 올 2월 달에 En, 갑자기 그 en este año, el año 고바 pasado, 목사님 en 전화가 febrero, 왔어요. me llama el pastor Buba llorando 파브리스 목사가 que el pastor Fabrice 죽었다고. falleció. 당뇨병이 심해져가지고 Se empeoró 도저히 su condición de diabetes 살 수 y ya 없는 no podía 상황이라서 vivir, ya no le daban 자기가 días de 죽을 걸 vida. 알고 나 주님 앞에 돌아간다. Y él dijo que yo ahora me voy con el Señor. 마지막으로 Por último, 그 le 형제들한테 dijo a los hermanos 계속 복음을 que sigan 전하고 predicando el 이렇게 Evangelio. 3번이나 말을 하고 Que 3 veces 그리고 이제 dijo eso 주님이 데려가셨다고. y el Señor luego se lo llevó. 감사합니다. 돌아가시기 직전까지도 Hasta antes de morir, 끝까지 복음을 전하라 él hasta el final predicó el 오로지 복음을 Evangelio. 전하라 Solo por el 외치셨던 Evangelio. 파브리스 목사님. Ese es el pastor. 정말 comprendí 복음을 위한 수고라던가 Lo que es el sacrificio, la entrega, el amor. 이런 것은 정말 저런 것보다 Esto es, lo pude ver por medio de este 말이 없는 pastor. 거예요. Y me quedé sin palabras. 선교 첫날 Primer día de la 반가운 misión, 손님이 찾아왔습니다. alguien nos ha visitado. 저기 이번 주 월요일 날 구원받은 비숍. Este lunes. 우리 교회를 이단이라고 비난하던 Era un pastor que 유명한 decía que 바벨 nuestra iglesia era 목사님이신데요. herejía al principio. 그분의 구원 간증을 Y 들으러 vamos a 갔습니다. escuchar su testimonio ahora. Durante 40 años, yo pensé que era siervo de Dios. Je pensais servir Dieu. En sciences économiques, Yo pensé que me había encontrado con el l'université Señor. Ordinale, Y por eso viví una vida j'avais entregada al pensé Señor. rencontrer Dieu. Tous les diplômes de Yo formation tengo muchos títulos que me gradué en diferentes escuelas bíblicas. 5000 Durante varios años, 1200 pastores yo he enseñado. il y a une semaine Una semana antes, et que cuando je yo reçois escuché el seminario, il y a une entendí semaine. a mucha gente del mundo I am very gozo glad de que yo recibí la salvación. I have received Jesus. Cuando pienso en mí mismo, I spent 40 pero durante years 40 años he hecho a que mucha gente los mandé al infierno. 원로 목사님의 후회의 Y 눈물. eso me duele. 그의 절규가 우리의 심장을 강하게 두드립니다. Las palabras de él tocan nuestros corazones.
자신을 주님 안에 갓 태어난 아이라 말하는 Y él dice que ahora 아벨 es un recién nacido, un bebé 이제 en Cristo. 40년간의 목사직을 내려놓고 Y ahora él dejó 의자 만드는 de 일을 하며 predicar la palabra como 형제로서 antes 천천히 y ahora 말씀을 다시 trabaja 배우고 como un 계십니다. carpintero y 이번 está volviendo 수양회를 a aprender 통해 la Biblia. 구원받으신 300여 명의 형제 자매님들이 Alrededor de 305 순례를 받으러 hermanos que 긴 reciben 줄을 salvación ahora van a ser bautizados. 아프리카 형제 자매님들의 Hermanos de 가진 África, 역경과 죽음까지 불사한 헌신과 희생을 de todo el 통해서 sacrificio de ellos, 지옥에서 천국으로 건진받은 영혼들, las almas que han sido 주님 rescatadas del 보시기에 infierno. 너무나 빛나는 Del 영혼들입니다. Señor seguramente es algo hermoso. 저도 저 목사님하고 한 몇 년 같이 있었습니다. Un par de años tuve la oportunidad de estar con este pastor. 저하고 있을 때도 병이 있었어요. Cuando lo conocí también estaba con su enfermedad. 예, 근데 그 몸이 끌고 가더라고. Pero aún con ese cuerpo iba, 그러다 죽었습니다. pero falleció. 예, 우리도 합니다. 왜 저렇게 해야 되는지. Nosotros ahora sabemos por qué él vivió de esa manera. 저렇게 해서라도 살려야 된다는 겁니다. Que aún así hay que salvar las almas. 우리의 정도는 다르지만 같은 마음일 겁니다. Que seguramente todos tenemos ese mismo sentir. 우리는 감사해야 됩니다. Y damos gracias por 내가 eso. 무슨 수고를 하더라도 무슨 고난을 받더라도 우리는 감사할 수 있습니다. Que no importa qué tan sacrificio yo haga por el Señor o cuánto yo padezca por el Señor, podemos agradecer. 집회가 있습니다. Mañana hay seminario. 우리가 인도를 해야 됩니다. Hay que guiar las almas 그리고 기도해 줘야 됩니다. y orar. 한 사람이 구원받았습니다. 저 집회를 해서. En todo ese seminario, una persona, ese pastor fue salvo. 그래야 되는 거예요. Por eso, aunque sea por un alma, hay que hacerlo. 저 사람이 다리를 절면서 그렇게 애써서 겨우 한 사람 건져냈습니다. 저때. Este pastor, que aún también era discapacitado de su cuerpo, predicó el Evangelio y una persona fue salva. 그래야 되는 거예요. También nosotros lo tenemos que hacer. 네, 기도하겠습니다. Vamos a orar. 주님 감사합니다. Señor, gracias. 그 영원한 어둠에서 우리를 건져주셨습니다. Porque del eterno infierno de la oscuridad nos ha salvado. 우리가 무슨 고생을 하든 무슨 고난을 받든 절대 주님 앞에 서는 날까지 감사할 수 있습니다. Aún no importa cuánto estemos afligidos o suframos por ti, Señor, podemos agradecerte a ti. 그리고 이것에 속아 있는 너무나 많은 사람들이 불쌍하게 살고 있습니다. Y mucha gente hoy en día está viviendo siendo engañados. 우리 모두를 정말 감사하는 마음으로 다 참여할 수 있게 도와주십시오. Y ayúdanos a que siempre, agradeciéndote a ti, podamos participar por el Evangelio. 우리 중에 아무도 주님의 마음을 슬프게 하지 않기를 Y 바랍니다. que ninguno de nosotros dé tristeza a tu alma. 마귀의 권세와 핍박이 있더라도 주님께서 이 교회를 튼튼하게 세워가실 것을 믿습니다. Sabemos que aunque están las tentaciones y pruebas de Satanás, sabemos que tú vas a edificar la iglesia fuertemente. 우리 모두가 실족하지 않고 주님 앞에 힘있게 걸어갈 수 있기를 정말 기도합니다. Ayúdanos a que ninguno de nosotros nos perdamos en el mundo y que todos, unánimes, podamos caminar firmemente. 불쌍한 영혼들 도와주시고 구원 얻을 수 있게 역사해 주십시오. Y guía a muchas de las almas perdidas para que también reciban la salvación. 우리 중에 아무도 자기를 위해 살지 않고 정말 우리를 위해 돌아가신 주님 복음을 위해 살 수 있기를 바랍니다. Y que ya no vivamos por nosotros mismos, sino por el Señor quien ha muerto por nosotros. 감사드립니다. Y te damos gracias, Señor. 예수님 이름으로 기도 올렸습니다. Y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 찬송하시